کلوب رو دوست می‌دارم فقط به خاطر صمیمیت مردمش. میدونید خنده هایشون هم صمیمی است، گریه هایشون هم، قهرشون هم، نازشون هم. خلاص دروغ و لطف ساختن ندارن. میتوان برای همین صمیمیتشون هزاران احسان خوند به مردم زیبای کلوب شهر. ببینید چقدر زیبایی، چقدر حشمت، همه گلریز گلبیز است. گل دختران زیبای کلوب شهر با تیاری مخصوص آمدند برای اشتراک در لایحه آزمون زیبا صنم 2019 در حلقه دوستان از کلوب بوستان. چرخ و فلکو مرا به چرخ آوردی، کولاب بودم مرا به بلخ آوردی، کولاب بودم آبی شیرین میخوردم، سرگشته مرا با آبی تلخ آوردی. چین و چین و چین و چین مویی تو خمچین و چین. بازی ما سرود میخونیم باید در اینجا. بله مبارز و آنها گفتن اماند که کلوب در برابر آبهای صاف و مصفا داشتن همزمان دخترانی زیبا دارد و تاریخ 2700 ساله دارد. قید کردم با موردی است که اجرا کننده نقشی رستم بینبولات واتاев ماست در شهر کلوب زندگی کرده است. بله و آنها گفتن اماند که اجرا کننده نقش سهراب هاشم گداев ماست در شهر کلوب به دنیا آمده است. یک نقطه مهم دیگر سورایو قاسیمова از شهر کلوب است. گفتن اماند که استاد دولتمند خولوف نیز در شهر کلوب به دنیا آمده است. شاعری شناخته تاجیک اشور سفر نیز از شهر کلوب است. بله و ورزشکاری مشهور موزونه چوریوا نیز از شهر کلوب است. باز یک چیز دیگر میگم، موزونه چوریوا از شهر کلوب، موزونه چوریوا همصیفی من، ما در یک جایی در مکتب 5 خونده ایم بود. دوستانی عزیز، من خیلی دلم برای مبارز میسوزد و شاید در دوره مکتب خانی شما از موزونه چوریوا چند مشت خورده باشید. من اگر شاید که توصیف 11 میخوندم، شاید که در اینجا خود یازد برآمد نمیکردم. دوستانی عزیز، تماشابینان گرامی قدر، سلامی گرمی خود را برای هر یکی شما میرسونیم از شهر کلوب ولایت خاطلون. نشری پنجمی برنامه زیبا صنم 2019 دوره انتخابی. ما آماده ایم تا اینکه ببینیم زیبا صنم های شهر کلوب را. قرصکای شما. مبارز میگویند بانوان کلوب در شجاعت و جسارت از دیگر گل دختران فرق کنندند. شما با این اندیشه راضی شده میتوانید؟ بله، بیایید این طور میکنیم. برای اینکه ما امروزه برنامه رو آغاز نماییم، پیش از اون که از یک کمان رو برای شما معرفی کنیم، یک ترانه جذابی کلوبی شود. چی گفتید؟ خوب دوستانی عزیز، پذیرا باشید مولوده رجبزاده. باغی پور ای
چشمانی چار در باغ بیا بلبل بین یک باغ پوره گل بین در باغ بیا بلبل بین یک باغ پوره گل بین آوازی کبای درای خندیدن نای گل بین آوازی کبای درای خندیدن نای گل بین خندیدن نای گل بین خندیدن نای گل بین шабнам аз бари ман рафтанд он нафар дар пайши саҳна духтаронро омода мекунанд ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки дар ҷо як дӯсти наздик дорам ки ин нафар мопайкар ёрва мебошад аъзои акамони мо кафку биёшо барои мопайкар яке аз чеҳраҳои шинохта ҳунарманди мардумии ҷумҳурии тоҷикистон аловиддин абдуллоев кафку биёшо барои аъзои акамони мо ва як нафари дигарро мехоҳам ки имрӯз барои шумо муаррифӣ кунам ман намедонам ки ин нафар имрӯз чӣ гуна баҳогузорӣ мекунанд чӣ гуна фикру ақида доранд аммо барои ман шахсан барои тамошобинони мо бениҳоят фикр мекунам ки имрӯз шавқовар мешавад ҳунарманди мардумии тоҷикистон устоди гиромӣ қадри мо давлатманд холов кафко биёй шумо вохелам духтари зебо намояндаи ширкати ватании тоҷик кристалл рухияи бой муҳаммад салом агар аъзои акамон барои ман иҷозат диҳанд мо оғоз мекунем ва иштирокчиёнро бо навбат ба ин саҳна мехонем раҳмат айни ҳол ки рӯи саҳна меравед чӣ эҳсосот чӣ ҳиссиёт доред вақте ки ман мехоҳам барои саҳна бароям аввалан мехоҳам ки ба эҳсосот рух дода нашавам ба худ боварӣ доред ки дар озмуни имрӯза ғолиб мегардед албатта боварӣ дорам зеро ки бо як тайёрӣ ҷиддӣ омадам махсусан ба таронахонии худро ки худам иҷод кардам баҳри модари азизи хеш мехоҳам ки бо ин таронаи худ ба даври дуюм рохат гирифта номбардори Кулобшаҳри Бостонӣ шавам. ташаккури зиёд ба шумо муваффақият мехоҳем марҳамат гузаред иштирокчии якумини мо аз вилояти хатлон шаҳри Кулоб Талбова Ганҷина қадашон 1 метру 64 сантиметр вазнашон 54 килограмм мебошанд ман Талбова Ганҷина хатмкунандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53 ба номи Саидҷон Акимзодаи шаҳри Кулоб мебошам. хуш дар ин ҷо шумо наистед ки нигоҳ кунед ҳунари суханварӣ раққосагӣ таронахонӣ дузандагӣ зардӯзӣ барандагӣ як савол аст чӣ коре ҳаст ки шумо наметавонед онро иҷро карда коре ҳастанд дар зиндагӣ ки инсоният наметавонанд онҳоро иҷро намоянд аммо бо дастгирии падару модар ва оилааш метавонад ки аз иҷрои он барояд беҳтарин сухан биёед як кафкӯби баланд дӯстони азиз кадоме аз ин ҳунарҳои худро ки зиёда аз 121 ҳунар мебошад имрӯз барои мо нишон медиҳед дар ин ҷо ҳунарҳои бисёр ман аз ҳунарҳои аҷдодӣ мебошанд ба монанди чеваргарӣ дузандагӣ ва бофандагӣ аз сабабе ки лавозимоти он набошад марҳамат агар иҷозат бошад ҳунари суханварӣ ё ин ки таронахониамро пешниҳод менамоям марҳамат кадомашро мехоҳед таронахонӣ ё ин ки суханварӣ ҳунари суханварӣ аз ин 2700 сола ватан бар лаб сухану ба миржаам хоки кӯҳан аз шаҳраи абрешиму аз мулки чакан бо шеъру сухан салом овардаам ман кӯшиш менамоям ки дар ин озмун маҳоратҳои худро нишон дода номбардори тоҷику тоҷикистон ҳамчун зебосанамҳои Кулобшаҳри Бостонӣ шавам. суханвариатонро дидем ба фикри ман бисёр хуб буд акнун биёед таронахонӣ албатта аз ҳама қиматтарин чизи инсоният ин модар мебошад мехоҳам таронаи худро баҳри модарони азиз пешниҳод намоям марҳамат модар чӣ калимаи зебоест сода дилнишин равон ҷаҳон ҷаҳон маъно нуфтааст дар он модар болу пари инсон сарфарозию сарбаландии инсон аст беҳуда бузургона гуфтаанд ки модар бо як даст гавҳора бо дасти дигар дуньёро меҷунбонад албатта ин гапҳо беҳуда нест зеро ки биҳиш зери қудуми модарон гуфтанд модар ای کاش بیهش برایم گل میشد چیده برایت می آوردم مادر ای کاش بیهش برایم کبوتر میشد که پرواز کننده به نزدت می آمدم
مادر تو یکتای منی، تسلای منی. ای کاش تو امروز می بودی و مرا در این برآمدی خود می دیدی. خوش تشکر زیاد میگم برای شما. مرحمت از یکمون من بسیار میخواستم که شما فکرهای خود رو بیان میکردید. بیایید از نفری واقعا هم نو آغاز میکنیم. استاد عزیز دولتمند خولов. راست گپ یگان خیل پیشپاخوری و کلخری من در سخنرانی این گنجینه ندیدم. برای من بهترین. برای من استاد کدام توگمچه رو شما پخش میکنید؟ توگمچه سبز کافکوبیا شما بهترین. استاد دولتمند خولов راضی هستند که شما با دوره دوم گذارید. اما تشکر گنجینه و اونی که در حقیقت صمیمی بود، درد بود، یعنی و حسن دوری که نه یگم گویم اگر آرو و تورو دادگی نیستی، حسن خداداد داری. من توگمچه سبز رو برات پخش میکنم. احسن. аллакай ду тугмаи сабз аст акнун аловиддин абдуллоев. марҳамат. манам бисёр мушоҳида кардам, гӯш кардам дар як симои зебо, чеҳраи зебоитро дидам, ин қадар самимиятро дидам. ман чуну чаро ман тугмачаи сабзро пахш мекунам, ба ту комёбиҳо тамонам. се тугмаи сабз ва қайд кардан ба маврид аст ки дӯстони азиз, агар се тугмаи сабз бошад вале чорум аз якамон агар тугмаи сурхро пахш кунанд, он гоҳ низ шумо наметавонед ки ба давраи дуюм гузаред. марҳамат, рухия, фикри шумо бисёр муҳим аст ва розигии шумо аз ин муҳимтар. салому алейкум ганҷиҷинаҷон. инҷо аъзои ҳакамон хулосҳои худро буровардан ва тамоми суханҳои беҳтаринро гуфтанд. ман низ рад карда наметавонам, барои ҳамин мегӯям ки аҳсан. ташаккур ки ба даври дигар гузаред. мо шуморо талбова ганҷина расман табрик мекунем ва мегӯем ки шумо ба давраи дуюм гузаштед. ташаккури зиёд. тамошобинони бисёр амизадманд, ганҷина аввалин иштирокчии лоиҳаи зебосанам 2019 дар шаҳри кӯло буд ки ба даври дуюм роҳ хат гирифт. муборак бошад. миннатдории худро аввалан ба телевизиони Сафина мерасонам ки тамоми баромадҳои моро аз телевизион намоиш дода, тамоми дӯстон, шогирдон, ҳамчунин оилаи мо метавонанд ки моро бинанд, ҳунармандии моро бубинанд ва шод аз он шаванд ва фахр намоянд ки чунин зодагон доранд. чунин ганҷина доранд. албатта. кӯшиш менамам ки бо номи худ дар хона дар оилаам ганҷ биёра. хеле хуб. вохенам ганҷина чандин таронаҳои хеле дар васти модар, хеле пурсӯзу пурмаънӣ қироат карде. ба ҳаёти ту ягон иртибот доштанд магар? бале, ҳама ин таронаҳо ба ҳаёти ман иртибот доранд ва ин таронаро худи ман нависондам ва хостам ки билохира тавонам ки оилаи худро шод намоям. парвона, аз нигоҳи шумо зебосанам бояд чӣ гуна бошад? зебо бошад, ҳунарҳо дошта бошад ба мисли чакандозӣ, заргарӣ, чеварӣ, азудаи суруд хондан барояд, азудаи ҳунарҳое ки дар мисол дар хона пухтупази хӯрок барояд ва ҳунарҳои бисёр ҳастанд ки мардуми Кӯлобшаҳр ва махсусан духтарони Кӯлобшаҳр аз уҳдаи онҳо мебароянд. иштирокчии навбатии мо таҳти рақами 2 парвонаи исмон. ин нафар қадрашон 1 метру 6 сантиметр аст, вазнашон 58 килограмм. истиқбол мегирем аз ноҳияи восе ҷамоати абу абдуллои рӯдакӣ. кавкубиё шумо. ба номи худованде ки ҷон офарид, сухан гуфтанан дар забон офарид. салому дуруди пур аз меҳру муҳаббати хешро ба кулли шумо меҳмонони оли қадр, устодони гиромӣ ва донишҷӯёни азиз мерасонам. саравар шуморо ба ин даргоҳ хайраммақдам ва нуре дида тоҷи сар мегӯям. парвонаи исмон ҳастам, донишҷӯи курси дуюми факултаи таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалӣ, донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ. ман худамро медонед фикр карда истодам ки худи ҳозир мо агар чеҳраи шуморо набинем, ман ё радиои фарҳанг ё радиои тоҷикистонро гӯш карда истодам. ягон барномаи ҳаст ки дар субҳ аст, соат 7 аст. бисёр хуб. сарояндагии устод месанҷем, сарояндагиашонро.
بله سرود خواندگی هستین اول مراتب بله استاد از کدام نوتا میدونین میخواندین من وفق طبیخش مثال میخوانم در یکم مثال نوت این نفر شما با اختیار خودتون چیزی میخوایم بخونین های قبض اگلم دلوی نوردانه های پوچل شده در حسرتی بارانه های مردم میگن ابری سیاه بارانه های آتشگی دختری همش دورانه های مردم میگن ابری سیاه بارانه های آتشگی دختری همش دورانه احسن اکنون دوستان عزیز هنری نوبتیشون نگاه کنید ایجادکاری است ایجادکاری گفته شما من چی رو در نظر دارید شعر می نویسم ترانه شعر می نویسید ترانه می نویسید این مهارتان رو مجبور کشونیشون دید پیشوای رهنمای ملت ما پوست دور پرچمی این دولت ما هفت برادر هفت اختر بختی ما تاجیکستان تاج بر سر تخت ما نورسان استقلال و وحدتیم پیروان پیشوای ملتیم احسن در اینجا باز ترانه خوانی نویستند قرائت شعر مالکت دیدیم اکتوری هم میتونن موپایکار یورова аловиддин абдуллоев актёре ки нависта бошанд мехостем бубинем قسمت از چورابینی ایده غلبه های ای بچه مرا میگن کی قدش خرکه بچه ما بینه مردک شده برای وطنش میره خدمت میکنه با همسایه را بینیم میگه دندان داره بعد دندان خدمت کردن نمیشیده تشکر سپاسی پایان تشکر زیاد پروانه جان همش خوب ولی از روی شرط های آزمون کمی کستگی ها هست یعنی کستگی در قد مسنجه مرحمت سنجه من متخصص اوید با قد چین کنی ولی پایافزولش رو باید کشد و بعد شما قدی او رو سنجه بله 1 متر و 59 سانتی متر باشد ما امکانیت نداریم برای اینکه این نفر به دور دوم بزنند بیاید مسنجه مرحمت پایافزولتون رو کشید با توقی 1.57 رسو با پوپاکی توقی چیه؟ خوش اگر قدی ما رو علاوه کنیم در اینجا تقریبا 1.90 می شود اما مدسم در دلی من راه یافتم دختر اینقدر غیرت و اینقدر شوق و اینقدر بله خواهش دارد نمیدونم اکنون بازو یکموت منم تکلیف میکنم که 1.60 شمرده شود ما داریم جوان دختره که 2 متر زیاد است یک یگان هنر نداره به همین قدر مهارت 1.60 خوانده شد بهترین اعضای اکمون این انتخاب شما است جواب در دست شما است من در اینجا یک نفری هستم که یکم آواز نداره رنگی سبز استاد دولتمند خولов بهترین استاد аловиддин абдуллоев капку биё шумо استاد موپایکار یورова من یکم این که هر کس فکر و عقیده خودش رو دارد ولی من با حکمان راضی نیستم راضی نیستید راضی نیستم استعداد دارد بله نه نمیگویم ولی شرط آزمون است چون دور دوم از این دشوارتر و وزبینتر می شود استعداد صنعتکاری دارید ولی برای شرط های آزمونی زیبا سنم در حقیقت قد وقتی که موافقه نمی کند نگاه کنید پروانه ازی استکک با گوش من میدونید چی گفته استودان میگن که من مشق میکنم قدم 2 سانتی متر دراز میشه تو دوره دیگه هست چون این امکانیت بسیار لحظه من شاید مرا بسیاری ها علال خصوص حکمان شاید گوین که برای چی چرا سوال ها زیاد شود ولی من فکر و عقیده خودم با میستم و عذر میخواهم پروانه جان من тугмачаи сурхро пахш мекунам парона исмон чихеле ки маълум гашт мутаассифона шумо ба даври дуюми озмон намегузаред мо муваффақиятхон ҳастем барои шумо ғамгин нашавед хафа нашавед ман шахсан бисёр мехостам ки гузаред устодон мехостанд ҳамагон мехостанд вале як нафаре аст ки намехоҳад
میبینم که کمی غمگین هستید چگونه شد بهاگذاری اعضای هکمان؟ نه غمگین نیستم چون که این یک چاره‌بینی است که ما در این چاره‌بینی سبقت ذهنی هم چون سبقت ذهنی می‌حسابیم اون رو و ما در اینجا هنرهای خود رو صقل میدیم. من در اینجا از اون نه که غمگین نیستم که از اودش نبرآمدم. من نه که حکمات خیلی که گفتن من از اودای بخشوک به کلا میگه با خوبی برآمدم. تنها در اینجا قدیم من کمتر کوتاهی میکرد که اعضای جوری گفتن که این خیلی ممکن نیست این طور اشتراک کردن. تنها در اینجا مونیگی قدیما بود. یعنی که درازه قدی هر یک اشتراکچی باید که از 1.60 سانتی متر بالا باشد. از شما چند برآمد؟ 1.58. شما از عهده کدام هنرها به خوبی برآمده می توانید؟ خب تشکر. هنرها به نهایت زیاد هستند. اگر برای یک مرد 40 هنر کم باشد، پس برای یک زن تاجیک دختر کولابی 80 هنر کمی میکند. یعنی کدام هنرها رو شما دارا هستید؟ دارای هنرهای ایجادکاری، ترانه، گویی، سرودخوانی. تشکر زیاد، سلامت باشید. ما البته باوری داریم که شما در این آزمون صاحب جای نمایان میگردید، زیرا که از طرز همین لباس پوشی شما، از طرز همین آرایشات شما، از طرز انتخاب زر و زیور معلوم است که شما امروز در برنامه غالب میگردید. برای شما موفقیت میخواهیم. مرحمت گذارید. айни замон иштирокчии мо аз шаҳри Кӯлоб таҳти рақами 3 Барфакзода Фазилатмо мебошанд. қадашон 1.72 сантиметр, вазнашон 53 килограмм. Кавкобиҳои шумо истиқбол мегирем. Барфакзода Фазилатмо. аз кӯҳу даман салом овардаман, аз боғу чаман салом овардаман. як пораи пайкари ватан Кӯлоб аст, аз қалби ватан салом овардаман. ассалому алайкум устодони гиромӣ қадр. пеш аз ҳама шод аз онам ки дар ҳузури чунин устодон қарор дорам. банда Барфакзода Фазилатмо, донишҷӯи бахши сеюми факултаи филологияи тоҷик ва журналистика ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ ба ҳисоб меравад. ин нафар низ ҳунари зиёд. ман имрӯз то якам тарсида истодам. ҳар яки онҳо ҳунари сарояндагӣ, наттоқӣ, шеърхонӣ, таронахонӣ, санъаткорӣ, эҷодкорӣ қариб ки як чиз аст. бисёр вақте ки мо дар дигар минтақаҳо будем, масалан тамошобинони мо низ тамошо кардан, истеъдод доштанду кам буд. асосан ё шеър мехонданд ҳамагон, ё ин ки хӯрок мепухтанд. ва имрӯз биёд аз сарояндагӣ оғоз кунем. تورا ای وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم. تو جانم جهانم نهانم میانم، تو را مادری مهربان دوست دارم. تو جانم جهانم نهانم میانم، تو را مادری مهربان دوست دارم. کفکوبی شما برای فضیلت‌ما. ای رفیق جان یک نظر، رنگ و روخم را نگر، کشت ما را در گذر دختری بلجوانی. یکی یار باشد و یار باشد از سری خاصار باشد. یکی بیاشنه ورزی مای گلرخان در شوراباد. یک موی سفید ویروس ترانه خواند، خانه‌اش یک پیاله چای خوردیم در شهر کلاب. گفت که نبینی تو خاری زنت باشه فرخاری. بهترین. یعنی در این گوشه قدر زنهای زیبا و هنرمند هستند که قدر وصف کردن. من یک شنگیلش گفتم، در حقیقت فضیلت بانو یک از آنهاست. خوشبخت باش خواهرم. با یک شوق اجرا کرد، با یک ذوق اجرا کرد. тугмачаро пахш кунед дӯстон. Аловиддин Абдуллоев тугмачаи сабз, Давлатман Холов тугмачаи сабз ва Руқияи Боимаҳмад. сеюм иштирокчие ки имрӯз саҳна баромадан бо ин қадар боварӣ, бо ин қадар ҷасорат, бо ин қадар ҳусну малоҳат, бо ин қадар тайёрие ки шумо имрӯз дидед, аҳсан, он кокулони худро бофтед ва он тоқии болои саратон бисёр зеб дод. аҳсан. беҳтарин. се ранги сабз ин маънои онро дорад ки шумо
қариб ки як қадам то муваффақият то давраи дуюм. Марамад Мопайкар Ёрова метавонед ки бори дигар ҳамагонро ба ҳайрат биёред. дар анкета навистагиаст ки таҷрибаи иштирок дар озмуни зебогӣ доред? агар ҳа, пас дар кадом? чойхона стартап яъне чӣ? ин лоиҳаи инноватсионие буд ки дар шаҳри бохтар баргузор гардид. чойхона стартап ҳафт дар он ҷо иштирок намуда ва соҳиби ҷои дуюм гашта. ин яъне ки бизнес идея аст дар он стартап. Анакнун Фазилатмо, шумо дар ин ҷо натоқӣ навистагӣ аст, ҳунар, натоқӣ, шеъргӯӣ, таронахонӣ, санъаткорӣ, эҷодкорӣ. Филолог. бале, филологияи тоҷик. ман мехостам ҳамчун филолог шумо ба Мубориз Усмонов савол диҳед, яъне як интервюи эҷодӣ аз он кас гиред. аз ман интервю гиред? бисёр хуб. саволи ман ба шумо ин буд ки аз омадан ба шаҳри Кӯлоб чӣ бардошт кардед? ман барои шумо мегӯям ки тақрибан 1 соат шуд ки мо ба шаҳри Кӯлоб омадем. дар ин 1 соат ба ғайр аз оне ки хеле ки шумо шоҳид будед бо мо пайкар мо камтар гуфту шинидҳои шадид доштем, боз зебогии шуморо дидам. ана мин чист. чӣ савол дода мехоҳед? оё ранги сурх ба шумо маъқул нест? ранги сурх? бале. ранги сурх барои ман маъқул буд то оне ки як нафар куртаи сурх бошед. марамад. Фазилатмо, ман шояд тугмачаи сабзро пахш кунам бо як шарте ки шумо филолог ҳастед. шумо бояд омода бошед. шумо мафкураи шумо бояд баланд бошад. хуб, тугмачаи сабзро пахш мекунам бо шарте ки дар даври дуюм ин гуна набошад. албатта. мо табрик мекунем ба Фахзода Фазилатморо. муваффақият хонастем барои шумо. интизор ҳастем дар давраи дуюм дар шаҳри Душанбе. таъссулотатон чӣ гуна аст айни замон? вақте ғолиб баромадед, шумо гузаштед ба даври дуюм. рости бовар надоштам, пеш аз ҳама дар назди боз сохтакорӣ кардастед. дар инҷо бояд ура гӯӣ. кафко биёед шумо дӯстони азиз. сохтакор намекунем. бовар надоштам ки не. биёед. албатта бовар надоштам ки шояд гузарам. духтарони Кӯлоб он қадар зебоянд ки аз диданашон дар ҳайрат меафтӣ. боз дар назди чунин устодони олимартаба. аҳсан ба шумо. биёед кафко биёед пурмавҷи шумо. ташаккур мекунам Фазилатмо, омодагии хуб бинед. мо интизор ҳастем шуморо дар Душанбе. айни ҳол ки рӯи саҳна меравед ва аъзоёни ҳакамон ба шумо суолҳо пешниҳод мекунанд. агар раваду ба яке аз суолҳои аъзоёни ҳакамон ҷавоби дуруст гардонида натавонед, дар ин ҳолат чӣ кор мекунед? рафтода намешавам, чунки ташкил аз чунин чорабинӣ ин аз чунин озмунҳо ин ҷой гирифтан нест, муҳим иштирок намудан ва донишу малакаи худро сархал додан аст ва худро ҳамчун ҷавон духтари Кӯлоб муаррифӣ намудани ҳамин дар байни халқ муаррифӣ намудан аст. ташаккури зиёд ба шумо, муваффақият мехоҳем. раҳмат гузаред. тамошобинони азиз, қайд кардам ба маврид аст ки ташкилкунандагони асосии озмуни зебосанам 2019 ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва маркази ҷавоҳироти Тоҷик Кристалл мебошанд. мо қарор дорем дар вилояти Хатлон баъд аз Бохтар омадем ба Кӯлоб. иштирокчии мо таҳти рақами 4 Ширин Моҳи Гулаҳмад. қадашон 1 метру 70 сантиметр, вазнашон 55 килограмм мебошад. ин нафар дар коллеҷи иқтисодӣ техникии шаҳри Кӯлоб таҳсил мекунанд. кафко биё шумо. салому сад салом ай нури дида, салом аз ҷониби моён расида. саломи мост пайки дӯстона, нишот асту дуруд асту тарона. ман Ширинмоҳи Гулаҳмад, донишҷӯи бахши дуюми коллеҷи иқтисодӣ, сокини ҷамоати деҳоти Даҳана мебошам. беҳтарин. ин нафар низ маҳоратҳои зиёд доранд: сарояндагӣ, шерхонӣ, дузандагӣ, пухтупаз. кани шакароб. кани шакароб. шакароб ку? нест шакароб. хуш. дузандагӣ дар куҷо аст? шояд ягон маҳсули коратонро овардед имрӯз? дар хона ҳаст? биёед нишон медиҳам. ман дар хона дузандагӣ бисёр гулдузиҳои зиёд дорам. ин либосе ки имрӯз ба бар намудед, ин маҳсули кори худатон аст? не, маҳсули дасти модарам. беҳтарин. ташаккур барои модаратон. ва дузандагиҳоро ки дар хона аст, модаратонро гӯед тайёр кунанд ин навбат.
خوش بسیار کورتای زیبا چکان و باز دو موارد دیگر دارن ما الان دو تاشو خط میزنیم دوزندگی و پخت و پز رو سرایندگی و شعرخوانی از کدومش آغاز کنیم کدومشه که جرأت داره یا آوازخوانی یا شعرخوانی قرائت مرحمت ای پیشوای ملت ای رهنمای ملت شد نقشه های نیکت صلح و صفای ملت بسیار شعری خوب کافکو بیار شما دوستان عزیز مرحمت سرایندگی رو یک بار نشون دید نه خواهش میکنیم مرحمت تاجیکستان تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو از تو من ثروت نمیخوا هم وطن هستی بس است با خس و خارت برابر زندگی کردم بس است با خس و خارت برابر زندگی کردم بس است. چرا شما در کالج اقتصادی تکنیکی شهر کولوب تحصیل میکنید؟ اقتصاد چی هستید؟ کدام اقتصاد؟ در کدام؟ اقتصادی انداز و اندازبندی است. اقتصادی انداز و اندازبندی بسیار خوب. آینده خود را شما چگونه میبینید؟ در کدام ساحه؟ کدام کسب را انتخاب میکنید؟ یک آموزگار جوان به دهه خود رفته کار فعالیت را پیشه یعنی جماعتی دهاتی دهانه بسیار خوب بیاید کافکوبی میزنیم مقصدهای خوب دارید مرحمت از اوی کمان میتونید که یگون اگر فکر داشته باشید میتونید بگویید نداشته باشید میتونید توکمچه رو پخش کنید استاد با یگون سرود یگون ربوی خلقی خونده میتونید بالا نترسیده پودی نیلا بی آب نمیوای مرا بلندتر بگو بلندتر مکتب که تمام شده نمیفوره مرا مکتب که تمام شده آخری ساله جداگی هم سینفوم نمیفوره مرا بهترین مرحمت رنگ سرخ ما پایکار یاروا این رنگی شما نشاید بگم رنگی سرخ هست متاسفانه مرحمت استاد علایالدین عبداللهیف مرا بچه جواب کرد شدیم ما با همون شرمی بسیار زیبایش که اوسنی بسیار زیبا داره صمیمیت خاص داره یک دخترانی ما یک سادگی هم دارن و یک چیزی هست که در حسن و جمالشون بسیار جو گشتیم در دختری تاجیک است در دیگر جا نیست همین یک ستاره گرمی تاجیکانه که ایفتی خاص تاجیکانه و ستاره بسیار گرم و نزاکت همین چیز در شعر ما دیده میشد و من سرودش هم با یک شرف خوان لیکن من باور دارم اگر خدا همون روز خوشبختی رساند و این کس خاندار شوند در سر گواره همین قدر با شیرین میخوانن آخرش با هلا گفته با هیلو هم میکنن البته این باز خوبتر میشه با تو روی سفید ارز میکنم رنگی سبز علایالدین عبداللهیف تشکر زیاد میگم برای شما استاد گرامی قدر دولتمند خولف رنگی سبز کافکا بیای شما بسیار خوب رقیه وای محمد رنگی سرخ متاسفانه دو رنگی سرخ دو رنگی سبز این معنا رو دارد که شما با دور دومی آزمون زیباسنم نگذشتید موفقیت خواهان هستیم برای شما غمگین نشوید این تنها آزمون است این یگان چیز دیگر نیست وطن سرودی عشق تو ز قلبی من صدا کند ترانه های مهر تو مرا ز غم رها کند وطن تو جسم و جانی من زمینی من زمانی من وطن تو جسم و جانی من زمینی من زمانی من تو مادری یگانه عزیز و مهربانی من تشکر زیاد سلامت باشد برای شما در آزمون امروزه موفقیت می‌خواهیم مرحمت گذارید اشتراکچی ما تحت رقم 5 از شهر کولوب روزیونا манижа мебошанд қадашон 1 метр و 60 сантиметр вазнашон 55 килограмм мегӯянд ки ман ҳунари сарояндагӣ дузандагӣ пазандагӣ дорам ва дар озмунҳои мактабӣ алалхусус дар озмуни ровигӣ дар мактаб бисёр иштирок кардам истиқбол мегирем манижа рӯзиева
аввалан ассалому алайкум ба тамоми устодони дар ин ҷо ҳозир буда. ман Рузиева Манижа хонандаи синфи 11-уми мактаби 7 дар шаҳри Кӯлоб таҳсил мекунам. дар ин ҷо сарояндагӣ нависед, дузандагӣ нависед, пазандагӣ нависед. ман намехоҳам ки худ ёзир ягон маҳороти шуморо санҷам ва як савол дорам. қадатон аниқ 1 метру 6 сантиметр аст? бале. Сарояндагиро нишон диҳанд, дузандагӣ, пазандагиро наметавонед ки нишон диҳед? ман бисёртар ба сарояндагӣ шавқу ҳавас. дар оянда мехоҳед ки сароянда шавед? ҳамин агар росташро гӯем, ба ин озмун бо мақсади омадед ки машҳур шавед, ҳамагон шуморо шиносанд, дуруст? Не, омадам ки маҳорати худро санҷам. ман дигар шуморо дастгирӣ намекунам, дурӯғ гуфтед. Хош, маромад, маҳорати худро метавонед ки нишон диҳед? ватан суруди ишқи ту зи қалби ман садо кунад, таронаҳои меҳри ту маро зи ғам раҳо кунад. ватан ту ҷисму ҷони ман, замини ман, замони ман. ватан ту ҷисму ҷони ман, замини ман, замони ман. ту модари. устод ягон таронаи фолклорӣ. хуш. 4 мисра. мома калонтон мехондагӣ ё ҳамдеҳагони ҳамн калонсола мехондагӣ. бӯи ҷӯи мулиён ояд ҳаме. агар зид набошед, биёед қади нафарро чен мекунем як бор. ба фикри ман қадашон 1 метр 6 сантиметр нест. мумкин? мумкин. маромад. расо 160. ман медонед бо кадом усул чен кардам? бо як тарзи махсусе ки Аловдин Абдуллоев дорам, бо тоқӣ 160. бо кадом мақсад шумо ба ҳамин озмун омадед? бо мақсади ин ки маҳорати худро санҷам. кадом маҳорататонро? маҳорати сурудхонӣ. боз ман мехоҳам ки машҳур шавед, нашро илова кунед. хуб, ман намедонам устод чӣ мегуфта бошанд ва чӣ баҳое медода бошанд. маҳорати сурудхонӣ доранд, шинавои хубам доранд. хуб, баъзан мешавад ки аз ҳаяҷон ягон садопарда камтар шояд аз ихтиёр берун. барои ҳамин уна ҳама вақт дар санҷишҳои мусиқӣ мо ба эътибор мегирем. имконият медиҳед ки устод Манижа ба даври дуюм гузарам? аз лиҳози сурудхонӣ ма имконият метавонам. беҳтарин, устод имконият медиҳанд ва ранги сабзро фикр мекунам ки пахш мекунанд. беҳтарин, як ранги сабз аст, ин бисёр хуб. Манижа метавонед ки аллакай табассум кунед. бисёр нағз. маромад, Руқия. манижаҷон, салому алайкум. як савол дорам. агар ба даври дуюм мо шуморо роҳат диҳем, бо чӣ омодагӣ ба шаҳри Душанбе меоед? бо омодагии хеле ҷиддӣ. ба аъзои ҳакамон чӣ нишон медиҳед? кадом ҳунар? ба аъзои ҳакамон ҳунари ровӣ, ҳунари сарояндагӣ, шеърхонӣ ва омодагии хеле хуб ҷиддӣ. бале, хеле хубу ҷиддиро нишон медиҳам барои шумо. манижахон барои ман бисёр писанд омад ва ман фикр мекунам ки агар кам тараки дигар кӯшиш кунанд, як кам тараки дигар дар хона аз ҳамун болои суханварии худашон, болои шеърхонии худашон масалан машқ кунанд, ман як шанс албатта медиҳам. дертар хабардор шудам аз ин озмун. ман имконият медиҳам ба шумо. беҳтарин, кавкавиҳо шумо ду ранги сабз, ин бисёр хуб. ва маромад. Манижа чанд сол дорӣ? 17. шарти озмун, иштирокчии озмун аз 18 то 28. инро чӣ мегӯед? аъзои ҳакамон шумо бо шарт манижаҷон гуфтан муҳтавои озмун шинос ҳастед, бо иштирокчиёни озмун аз 18 то 28 шинос ҳастед. илтимос ана ҳаминро риоя кунед. аввал хусус шумо Руқия. аввал хусус шумо. Руқия, муборак шад, шумо нишони нави муваффақкар. муборис ростига пеш аз оне ки манижа рӯи саҳна омад, мо паси саҳна бо манижахон суҳбат кардем ва манижа баъди як ҳафта зодрӯз доранд, яъне 18 сола мешаванд. беҳтарин, мо шуморо бо зодрӯзатон баъд аз пахш шудани ду тугмаи дигар ман табрик мекунам. ман таҳтул лафзи муваффақкарро фаҳмидам. хуш. ва як кас гуфтани ҳамаи шумо нағз як тамоганда. ҳаматон сабз
лекин манам фикр мекунам ки модоме ки як ҳафта он қадар моҳлати нест ва ба ин гулдухтари зебо имконият метиҳем ранги сабзро мо пахш мекунем. Ташаккури зиёд мегӯям барои Алавиддин Абдуллоев. Маромад Мувоффақият. ранги ҳамагон сабз гуфта истодан, шояд шумо нашунавед. ман аввалан ба Руқия гуфтанӣ ҳастам ки паси парда бо иштирокчиёи озмун суҳбат кардан аз рӯи шарту шароити озмун нест. ин як. дуюм ин ки шумо ҳақ надоред вақте ки медонед ки баъди як ҳафта 18 сола мешавад инро ҳам ин сирро ҳам фош кунед. Руқия 2-0 барои ҳамин ба ман ҳам манижа қобили мақбул аст. яъне симои хуб аст, тоҷикона аст, як шарму ҳаё дорад. аммо вале лекин хуш ҳамагон хуб бо хоҳиши мухлисонат ман тугмачаи сабзро зер мекунам. беҳтарин мо баъд аз 4 ранги сабз барои шумо мегӯям ки 18 солагӣ сидқан муборак бошад. кафкобиҳои шумо ва мехӯрем дар душанбе. тӯҳфаро ман немо пайкар медиҳам агар шумо зид набошед. ташаккури зиёд устодони азиз. ташаккури зиёд барои шумо низ. манижа Рӯзиева. дар ин озмун бисёртар ман хеле амин кӯшиш кардам ва тамоми истеъдоди худамро нишон диҳам, вале каме ҳаяҷонзада шудам ва бисёртар мехостам ки ҳунари сарояндагии худро дар рӯи саҳна нишон диҳам. ба худ бовар доред ки дар озмуни имрӯза ғолибиятро ба даст меоред? бале ман ба худ боварӣ дорам, зеро ман имрӯз бо тайёрӣ хеле ҷиддӣ омадам. ба шумо муваффақият мехоҳем, марҳамат гузоред. иштирокчии таҳти рақами 6 Раҳмонова Робия. қадашон 1 метру 60 сантиметр аст. вазнашон 52 килограмм. ин нафар дар коллеҷи омӯзгории шаҳри Кӯлоб таҳсил мекунанд. аз деҳаи Гулбоғ мебошанд. кафкобиҳои шумо истиқбол мегирем Робияро. аз ҷониби мо салом бодо ба шумо, умри хуши бардавом бодо ба шумо. дорем талаб ҳама дар ин рӯзи наку, иқболу шараф мудом бодо ба шумо. ман Раҳмонова Робиямо, донишҷӯи курси аввали ихтисоси забон ва адабиёти рус, коллеҷи омӯзгорӣ донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ. фаҳмам. маҳорати шумо ин шеърхонӣ, дузандагӣ ва ошпаз навистед, бале? ошпаз ин аллакай тоякануз як касб аст. если мегӯям ки ман шуғл дорам, пухтани хӯрокҳоро дӯст медорам, вақте ки ошпаз навистед ин аллакай ошпази касби, бале, дар ҳақиқатам. кадом хӯрокҳоро шумо хуб омода мекунед? ман бисёртар ош хӯрокҳои миллиро хубтар омода мекунам. ба ғайр аз ош кадом хӯрок? манам ошро метавонам омода кунам. шакароб, қурутоб, тушбера метавонед напухта? ман барои чӣ онро гуфтам? вақте ки мо дар нашрҳои аввали барнома гуфтам ки дигар бо тушберапазиву шакаробпазиву қурутобпазӣ ягон нафарро ба ҳайрат намебиёред. барои биёед ҳаракат мекунем ки имрӯз ягон маҳорати хуби худро нишон диҳед. шеърхонӣ гуфтанд, дузандагӣ либоси худатон духтед ин либосро? не. хайрат росташро гуфтед. шеър мехонем? марҳамат. хоҳӣ ки ҳамеша шоду хӯрам бошӣ, ҳар ҷо ки равӣ азизу марҳам бошӣ, покиза шаву рост бизӣ илм омӯз, то тоҷи наберагони одам бошӣ. ҳазо якамон марҳамат. гуфтед коллеҷи омӯзгорӣ? бале. факултаи забони русӣ? бале. чанд сол шуд шумо мехонед? курси аввал мебошам. курси аввал? бале. дар ҳаяҷон ҳастӣ? бале. як лаҳза ба назди ман биё. мо пайкар об доданд. мо пайкар обам медоданд. ман намедонистам ростига. ташаккур Робияҷон, марҳамат.
дар робия ба ман ҳамчун аъзои ҳакамон мақбулам омад намедонам як чеҳрае дорад як симое дорад яъне ситора гармияш меояд ва ман бечуну чаро бебаҳс тугмачаи сабзро зер мекунам. беҳтарин тугмачаи сабз ҳаст робия. бисёр хуб устод. медонед чи азизон мо зир нобиар наздик би мо омаду об нӯшид. ман нигоҳ кардам гуфтам агар ба ман имконияти интихоб кардани духтарам яъне арӯс барои писарам мешуд яке аз номзадҳо ҳамин робияҷон мешуд. бисёр духтари зебо. беҳтарин шумо гуфта истодаед ки ҳоло дер шудааст. не дер нашудааст. вақти сабз. о вақти сабз. ҳарчанд ҳамроҳони мо бисёр суханҳои хуб гуфтанд ва кам гуфтанд чунки ин фарзанд хоҳари мо сурати асили тоҷикӣ дорад ва ин духтарак бисёр шарму ҳаёи самимонаи тоҷикӣ дорад. беҳтарин устод. ва ин мегӯянд ки на ҳар хушрӯи зебои ҷаҳон аст, на ҳар пургӯи донои ҷаҳон аст. мапиндор ки хамӯшӣ бесаводист, хамӯшӣ ин забони оқилон аст. ин хомӯшона истоданашон шояд як сири пинҳонию ниҳоние дошта бошад, лекин агар як рибоӣ амин халқӣ хонда тавонад, ман аз ин баҳои додагим бисёр қаноатбахш мешавам. баҳо беқарз мешавад яъне ки. бале. маромад. робиямоҷон кубачаҷон. ватан мулки ба зебу дилписанд аст, ватан дар домани кӯҳи баланд аст. шуд маълум аст нағз хуб аст. беҳтарин кавкабиҳои шумо ранги сабз аз устод давлатманд холов. ин аз он шаҳодат медиҳад ки устод розӣ ҳастанд ки шумо ба давраи дуюм гузаред. аммо руқия маромад. салом алейкум робияҷон. гарчанде ки имрӯз робия беомодагӣ омадан ба осмон, вале ки мегӯянд ки зани зебо агар гавҳар бошанд, зани баҳунар ин яъне ганҷинаи ноёб аст. барои ҳамин робияҷон агар ба даври дуюм мо шумо ба роҳ хаддим, як хоҳиши зиёд ки бо як тайёрии ҷиддӣ ба шаҳри душанбе биёед. дар ин ҷо калимаи майлаш ҳа хуб. албатта. беҳтарин сеюм калима пайдо шуд. хуш чор ранги сабз мо раҳмонова робияро сидхан табрик мекунем. шумо ба давраи дуюми озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019 расман рохат ёфтед, гузаштед. кавкубиҳои шумо дӯстони азиз. ташаккури зиёд. иштирокчии навбатӣ бародзода зулайхо, қадашон 1 метр 66 сантиметр, вазнашон 55 килограмм мебошад. ин нафар аз шаҳри Кӯлоб деҳаи пахтакор мебошанд. кавкубиҳои шумо истиқбол мегирем зулайхоро. салому сад салом дӯстони ҷонӣ. шавад рӯзе ки ёд оре ҷавонӣ. ҷавонӣ мехӯрӯшад мисли дарьё, садояш паҳн мегардад ба дунё. салому дуруди бепоёни худро нисоратон мегардонам аъзои ҳакамон, иштирокчиёни азиз. барозода зулайхо ҳастам, донишҷӯи донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб. дар ин рӯйхат ҷое ки ҳаст шумо ҳамашро пур кардед. ба ғайр аз дар ҷо як чиз мондааст. мақсад аз иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии ҳунар ва зебоӣ таҳти унвони зебосанам 2019. анаминро нанавистед, биёед худи ҳозир гӯед барои мо. рости гап ман аз хурдӣ барномаи зебосанамро тамошо мекардам ва ҳамеша орзу доштам ки дар ин озмун иштирокчӣ шавам. вақте ки ман хурдсол будам, озмуни зебосанамро тамошо мекардам, фикр намекардам ки то калон шудани мо ҳам ин озмун боқӣ мемонад ва мо ҳам як боиси як фахр аст ки ман дар ин саҳна ҳамчун зебосанам ширкат меварзам. фаҳмо беҳтар, ин орзуи кӯдакии шумо аст. марамат аъзои ҳакамон. зулайхо, шумо
ягон вақт овозхонӣ кардаед дар мактаб ҳангоми мактаби миёна хонданатон суруд хонден? ман фақат ровигӣ кардам, шеърхонӣ кардам. рости гап ҳозир камтар дирӯз ба гулу дард дучор шудам. дар инҷо сурудхонӣ навистаанд устод ҳаст? сурудхонӣ мехондам, вале ҳозир овозам камтар. пас хондана метавонем каме арбоира тақлидкорӣ кунам мешавад? мешава майли куҷо ҳар кор. киро тақлид мекунед? зулайхо маҳмадшоев. зулайхо маҳмадшоевро тақлид мекунад. марҳамат, биёед тамошо мекунем. бар ман ки вафо накард сад нобудаш, дар дил мара ҷо накард як сад нобудаш, як бор нигаҳ накард бар ҷони бемоя, дар дома даво накард сад нобудаш, дар дома даво накард як сад нобудаше. устод тугмачаро метавонед пахш кунед? хоб як шеъра қироат кунед, лекин ба тамоми қонуниятҳош, ба тамоми қонуниятҳоу талаботи қироати шеър. вақте ки тоҷикистон дар хоку хун ниҳон буд, фармонравои мутлақ дорандаи камон буд, пиру ҷавони кишвар ларзон зи бими ҷон буд, сарсону хонавайрон аз дасти ҷоҳилон буд. ту омадӣ ба майдон эй пешвои миллат, гашти бар рӯзи сахтӣ мушкилкушои миллат, эй қаҳрамони миллат, зӯру тавони миллат, гарди дари шапайванд ҷонат ба ҷони миллат. дар даврае ки мардум афтода буд ба хорӣ, вақте ки тифлаконаш буданд бенаҳорӣ, мехӯрд аҳли заҳмат кунҷораю ҷуворӣ, мерафт сӯи ҳар дар бо нолаю базорӣ. бо сӯз дард кардӣ розу ниёзи миллат, аз маргашон раҳондӣ эй чорасози миллат, эй бахтиёри миллат. беҳтарин капкубиё шумо. беҳтарин, офарин. бисёр хуб. устод тугмачаи сабзро пахш кардан. капкубиё шумо. беҳтарин, марҳамат. зулайхо, хуш. ҳавай мӯёи худатон аст? мӯйҳои худатон? кокул кардед? агар имкон бошад ҳамун румолатона мекушодед? бале. мешавад гирифтан ё ки хоҳиши аъзои акамон буд мупайкар ёро ки ин нафар берумол бошад. хуб аст ба фикрам. ман ба зулайхо имкон медиҳам ба даври дуюм гузарад. ташаккури зиёд. ранги сабз мупайкар ёрова, алоддин абдуллоев. ранги сабз руқия, марҳамат. ҳусну ҷамоли дилфиреб, бонуи хуби саҳназеб, қадди расои дилрабо мафтун кунад бинандаро. бисёр духтари зебо, аҳсан. 4 ранги сабз. ин аз он шаҳодат медиҳад ки шумо ба даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии зебосанав 2019 гузаштед. зулайхо, муваффақият хон ҳастем. бениҳоят шод ҳастам. аз аъзои комиссия ҳам миннатдорӣ пешниҳод мекунам ки ҳарчанд ки ман дирӯз гулудард шудам, овозам ноҷур аст ва инро ба назар гирифта маро ба озмун даври дуюм маро рохат доданд. бениҳоят шодам. ташаккури зиёд. саодати миралӣ, қадашон 1 метр 61 сантиметр, вазнашон 48 килограмм. ин нафар низ мисли робия дар коллеҷи омӯзгории шаҳри кӯлоб таҳсил менамоянд. қайд кардан бомарид аст ки ин нафар ҳунарҳои зиёд доранд: дузандагӣ, пазандагӣ, ровигӣ, шеърхонӣ, сурудхонӣ, умуман ҳамаш. кавкубиё шумо истиқбол мегирем саодати миралӣ. салому дуруд ба биёед як кор мекунем. ором шавед. ин боки нест, ягон гап нест. як бори дигар. марҳамат. салому дуруд ба поси ҳузури шумо хубони
саодаҷон камтар паси парда рафта нафаси чуқур кашида баъд барои майлаш ҳеҷ гап не мешавад ин ҳолатҳо. саодати миралӣ ки омодагӣ диданд натавонистанд ки худро муаррифӣ кунанд. фурсат медиҳем то ин ки худро муаррифӣ кунед. марҳамат. саодати миралӣ. салому дуруд ба фоси ҳузури шумо хубони азиз дар бузургтарин озмуни телевизионии зебосанам 2019. саодат узр мехоҳам, мо манам 4 ҳакамон дар ин ҷо нишастаем, дар ҳо поён нестем. ба чашми мо нигоҳ карда бо як чеҳраи кушода табассуми зебои худро нишон диҳед ба мо. мо ку дар поён нестем, мо рӯ барои шумо нишастаем. марҳамат. вақте чеҳраҳои шинохтаи шуморо мебинам каме дар ҳаяҷон меоям, аз ин сабаб каме ба поён нигоҳ кардам. ин хатогии худро ислоҳ мекунам. кадом филми мувоффақияр ёро барояш писанд аст ки дар он нақш бозидаанд? филми орзуи рассомро дидам. орзуи бисёр филми хуб. ман ҳатто як саҳна дорад ку дар он ҷо. ин қадар хубам несту хай майлаш. хош. ман ҳамаи филмҳояшон писанд аз ҳама филми ман метавонам ки ба ҷои ҳамагон ҳар занам худ ҳастӣ. филми арӯси замонавӣ. арӯси замонавӣ беҳтарин филм. ман мухлиси ин филм ҳастам. аз Аловдин Абдуллоев чи кадом саҳнаҳои аҷуби дар филмҳоям бисёр нақш аз устод Аловдин Абдуллоев ҳамаи саҳнаҳояшонро тамошо кардам. ба ман ҳамаашон писанд ҳастанд. лекин аз ҳама дӯстдоштатаринаш бо ба ҷои ҳамагон ҳарф мезанам ҷентлмен. дуруст? аниқ. ҳозир Мубориз Усмонов дар як ҳолати саодатро мемонад ки мо тугмачаи сабзро пахш кунем. бигзор саодат худаш муаррифӣ кунад. дили ман васеъ аст. гузарам. марҳамат. пеш аз ҳама миннатдории худро ба ташкилкунандагони чунин барнома озмунҳо мерасонам ки чунин имкониятҳоро барои мо гулдухтарони тоҷик фароҳам оварданд. мо метавонем ҳунару истеъдоди худро рӯи саҳнаҳои бузург баромада ба ҳама духтарони ҷаҳониён нишон диҳем. бисёр хуб. устод дар ин ҷо навистанд ки суруд хонда метавонанд. биёед мо шояд имрӯз билохир ягон сурудхонии хубро мешунавем. шояд саодат бону сурудхонӣ метавонӣ карда? дар вақти мактабхониам дар баъзан чорабиниҳои фарҳангӣ иштирок мекардам ва аз ӯҳдаашон мебаромадам. ҳозир ҳам кӯшиш мекунам. бо ягон рубоӣ яъне дар дунёи фолклор медони фолклор чи аст? не намедонистам. сурудҳои мардумӣ. сурудҳои мома мардумӣ бобо тонами мегуфтанд дар вақташ ҳамсоётону кампиро мегуфтанд ягон таямура ду мисра чор мисра муна хондате тамом. ҳо як даста гулум дар раҳи файзободае ҳой файзободае ҳой мурғи дили ман ҳамеша дар фарёдае ҳой мурғи дили ман ҳамеша дар фарёдае ҳой ёрум инҷа бошад суҳбатам ободае суҳбатам ободае ҳой. ташаккури зиёд. устод саломат бошед. хуб аст. ранги сабзро пахш кардан устоди гироми қадри мо Давлатманд Холов. инҷа вақте ки пушти саҳна будам омодагӣ барои ба саҳна баромадан медидам, яке аз кормандони ин қасри боҳашамат гуфтанд ки ҳамеша дар бораи модарон суруд мехонанд, дар бораи модарон тарона мегӯянд, шеър мегӯянд, дар бораи падарон чие? пас ман инҷо ба хулосае омадам ки як шеъре гӯям, дар якҷоягӣ падару модари худро дар як шеър якҷоя карда ба пешкаши падарони азиз ва модарони арҷуманд кунам. марҳамат. бисёр хуб. падар нур аст, модар зеби хона, падар яктост, модар ҳам ягона. худоё аз ту дорам як тавалло, ба ҳар ду деҳ умри ҷовидона. бисёр хуб. саодаҷон, дили падаронро ёфтӣ, акун дили ҳамин модаронро як ёфтан дар кор аст. ранги сабз. ин аз он шаҳодат медиҳад ки Аловдин Абдуллоев розӣ ҳастанд ки шумо ба давраи дуюм гузаред. акнун мувоффақияр ва руқия.
خود یازی نگاه کرد اعضای حکمان رو ما چنان تقسیم کردیم که یک برابر گندری هم تا یک اندازه باشد. دو نفر اعضای حکمان مردی ما راضی هستند که شما به دوره دوم گذارید. اکنون میفهمیم که ما پایکر و رقیه چی فکر دارند. میتونید که حرفم نزنید، دکمه‌چه رو پخش کنید، برای ما کفایه است. اگر دکمه‌چه سبز باشد بسیار ناز. شعر خوانید ایا مادری رحم دیلم. خوش. سعاده جان همقدر لباس زیبا و چکن زیبا ببر کردید، لیکن همقدر پای افزار شما بلند هست. راه گشته میتونید. کوشش کردم، نه برایم مشکل نیست چون که پیش تیاری دیدم. سعاده جان یک سوال پیش از آنی که مثلا با یگون معرکه یگون زادروز یا توی روید ببر کردن پیراهن کی به شما یاردم میکند؟ من اصلا خودم کم در انتخاب لباس خوب خلاصه میبرارم چون که طراح هم هستم. به طرز خود برای خود لباس ها آماده می سازم با دخت اروپایی، با دخت ملی، هر گونه که نباشد. در دوره مکتبخانه هم لباس های مکتبی خودم را خودم تیار می کردم. عموما خودم برای خودم لباس انتخاب می کنم، هیچ کس با من یاردم نمی کنم. پیش از اون که به آزمون اومدید در انتخاب لباس کی کمک کردن؟ در انتخاب لباس راستی به من گفتن که باید حتما لباس های ملی ببر کنم. از همین سبب این لباس را خودم انتخاب کردم. و با فکرم حتما گفتن که باید باز جواهرات هم کنید. جواهرات ملی اینش هم در فکر خودم بود که وقتی که لباس ملی ببر میکنیم باید حتما زر و زیوری تاجیکی را ببر کنیم. برای من پسند است. رنگی سبز رازگی رخیه رو هم گرفتیم. اکنون ما پایکر یار و فکر شما رو میخوایم که فهمیم. چی باشد؟ قلبشون به طرف چپ؟ قلبشون در طرف چپ باشد به فکرم یافتم. قلبی همگان در طرف چپ است. این رو نمیدونستید؟ از من طرف راست با. چه طرف راست؟ از من طرف راست با. برای سعادت فکر دارد که از من طرف چپ با. بسیار ناز. حاضر با دوم دور تو رو خط گیری. در دور دوم میکوشم تا در دور دوم خیلی دشوار است. رقیبانت خیلی هم جدی هستند و فکر میکنم که از اونجا با گریه و با ناله و با درد برآمده نروی. نمیترسی از این؟ نه نمیترسم. عمیق ترسم را گم میکنم. خوب میبینیم. چهار رنگ سبز ما سعادتی میرالی رو. این سعادت یک بلبل بود است و در اول کمی هیجان بود. بسیار نطق خوب. اینقدر آفرین. حسن ما تبریک میکنیم شما را. کفکابی های مخصوص برای شما است. این چیزا را هستیم در دوره دوم. خود رو با دست گیرید، همش خوب میشود. اشتراکچی نوبتی ما تحت رقم 9 منیره پولاد هستند. قدشان 1 متر و 62 سانتی متر، وزنشان 61 کیلوگرم میباشد. این نفر در دانشکده تکنولوژی شهر کولوب تحصیل میکنند. از دهه دهانه نویسند. کفکابی ها شما استقبال میگیریم. سلام گرم و جوشان خودم را به بینندگان گرامی و اعضای حکمان میرسانم. منیره پولاد هستم، دانشجوی بخش دومی فاکولته مشترک تاجیکی روسیایی تکنولوژی دورنمای علمی اساس در دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینواسیونی در شهر کولوب. خوش مرامت اعضای حکمان. منیره جان چی پخته میتونید؟ خوراکای ملی پخته میتونم. مثال؟ آش، شکراب، قروتو. چی میرم میپذیدش ما؟ برای آماده نمودن آش سراول باید چی رو میپرد؟ سراول روغن. بعد پسان پیاز. بعد سبزی. گوشت در آخر به فکر من؟ نه چی باشد؟ ممکن بعض وقت گوشت، بعد پیاز، بعد میتونه سبزی. این ریسپتی آشی ما. منیره بسیار نقشی زیبا است کرده. من دیدم. دکمه‌چای سرخ است لکه یک تو. شما این خودتون دختید؟ نه من خودم ندختم. بسیار زیبا است. نقشی کرده هم بسیار زیبا. دو دست به شما بسیار خوشروی است. دکمه‌چای رو پخش کنید، من خواهش میکنم. دکمه‌چای سبز علاءالدین عبداللهیف مثل یک فرشته داریم. دکمه‌چای سبز. بله. من در یک تکاپو هستم. من نمیفهمم برای چی استاد قطعه علاءالدین عبداللهیف فقط دکمه‌چای سبز رو پخش میکنن، چون که حرمت و احترامشون نسبت بانوان خیلی زیاد است. همین طور است.
вале азизонам фаромӯш накунед шарт ва муҳтавои озмунро аз шумо хоҳиш дорам. бисёр нас устод метавонед ки тугмачаро пахш кунед. руқя пахш кунад сар вақт. ман чун шумо гуфтед ки хуш пухтупазу дузандагӣ ростига ба ман кам муносибат доранд, чунки ман ба ғайр аз ҳамин чой дига ягон вақт напухтам ягон чиз. ин чой ҳам бисёр маҳорати хуб аст. фикр мекунам ки бисёр духтар ҳама аз лиҳози либоспӯшияшон пӯшидан. ин як нави дигари ба фикрам кимчил қадимаи ҳамун дастдӯзӣ ҳаст ки ма ҳар рӯз мебинем дар тамоми ҷо. мана ин аллакай маъмул аст, дар тамоми ҷо мебинем, лекин ин зайли ин хелашро нав дидем. инам ҳамчун ки тӯпияшонам бо ҳамун пироҳану бо бале бисёр зебо аст ва бисёр духтари бисёр як шарму ҳаёи маълум аст ки бисёр тоҷикӣ дорад. ман розӣ ҳастед? ва ман розӣ ҳастам. беҳтарин. ҳеҷ вақт духтар ин қадар ғайрат карда дар саҳна мебарад, ман ҳеҷ вақт тугмаи сарха зер накардам. ноумед намекунед? бале. беҳтарин. ташаккур мекунем барои устод давлатманд холов. устод розӣ ҳастанд. руқия маромад. ташаккури зиёд. ман низ рости имрӯз бисёр дар ҳаяҷон ҳастам. барои чӣ устодони арҷуванди мо имрӯз фақат тукмаи сабзро пахш мекунанд, вале озмун аст. беҳтарин. маромад. тукмачаи сурхро хушбахтона пахш кардед. мутаассифонам ду ранги сурх, ду ранги сабз, ин аз он шаҳодат медиҳад ки шумо ба давраи дуюм гузашта наметавонед. мутаассифона бо кадом сабабҳое мефаҳмем алон ки ба даври дуюм нагузаштанд? бо сабабҳое буданд ки дар ин ҷо ки ман духтарон бисёртар ҳунарҳои худро рӯйхат карда буданд. ман аз ҷумла дур ҳунари худро нависонда будам, духтарҳо бисёр ҳунарро нависонда буданд ва ман аз ин дар ин озмун иштирок кардани худ ва ба даври ниҳоӣ нагузаштани худ дилшикаста нестам ва дар аввал таъкид карда будам ки ин озмун танҳо барои гузаштан ва ҷой гирифтан нест ва барои муаррифии кулобшаҳри бостонии худ ман иштирок кардам. иштирокчии навбатии мо таҳти рақами 10 умедаи файзалӣ. қадашон 1 метру 63 сантиметр мебошад. ин нафар ҷои таҳсилашон коллеҷи тиббӣ аст ва ҳунарҳои зиёд доранд: пазандагӣ, дузандагӣ, раққосагӣ ва сурудхонӣ. дар озмунҳои ровиён иштирок карданд. ман салом аз гӯшаи хокаш зарин овардаям. ман салом аз гӯшаи хокаш зарин овардаям. ман паём аз мардуми меҳнатқарин овардаям. чун шамими гул муаттар ҳеҷ чиз арзанда нест. бар шумо гулдаста аз кӯлоб замин овардаям. ман умедаи файзалӣ, истиқоматкунандаи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ки пеш бо номи Шуробод машҳур буд ва зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Дашти Ҷум ҳастам ки айни ҳол дар курси 4 дар коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб таҳсил менамоям. кадом ихтисос? кори табобатӣ. кори табобатӣ. бисёр хуб. ҳанамон дар дастҳои ҳамагон қариб ки як намуд масъулиноти заргарӣ аст. барои чӣ ман намедонам? аслан бибиям пеш аз вафоташ бароям гузашта буда. беҳтарин. кафко биёй шумо дӯстони азиз. маромад, дар ин ҷо мо фикр мекунем ки имрӯз сурудхониро бисёр дидем, пазандагӣ, дузандагиро бисёр надидем. суруд хонда метавонӣ? чуноне ки пеш гуфтанд, аз ҳама чизе ки қиматтарин барои инсон аст ин модар аст. ман суруди худро аввалан ба ҳамаи модарони Тоҷикистон ва баъдан ба модаре ки имрӯз дар мистар ҳастанд барояш тақдим мекунам. гандума дарав кардум е бастум дар за, модар мегӯ ҷону дилум меларза, дӯстони азиз қадри модар донедаи, модар ба ҳама ганҷи ҷаҳон меарза, модар ба ҳама ганҷи ҷаҳон меарзад. маромад устод. ҳарчанд
هیجان احساسات بسیار قلب نازک این خواهرچه رو فرا گرفته بود، لیکن توانست که از همین مشکل ها رهایی یابد. چون که تا صحنه برآمدن حد میزنه، کندکسینا میزنه، لیکن صحنه پیش مردم برآمدن الکی زفت میکند، زیر میکند، قلب تام شعور نکره همه، لیکن بسیار توانست. استاد رنگی سبز، درست کاپکوبی شما هست یکمین رنگی سبز و فکر میکنم که 3 نفر دیگر نیست شاید که با فکر استاد راضی باشند. کوشش نما هیجت رو پخش کن، چون که در پیش بسیار امتحان‌های زیاد است و من فکر میکنم آمادگی خوب دیدن در کار، پخته شدن در کار، تا اینکه تمامی پهلوهای هنرت رو نشان داده توانی. خدا استاد جمال زیبا داده است. نه برای چی در دستت بسیار چای زرگری میبینم، چون که شهر هنرمندان است. آخه کلاب شهرم بسیار زرگرای خوب دارد. و تو سلامتی آرزو میکنم و پیشروی ها. بسیار خوب. علایالدین عبداللهیف نیز راضی هستند و ما пайкар و руқия. مادر من اگر زنده حیات می بود و در بستر می بود، من نزد مادرم می بودم. من تومچه سرخ می جوقم. تومچه سرخ رو زیر کردن ما пайкар، متاسفانه руқия. راستی گپ بعد اون خلاصه هایی که استادان در اینجا کردن برای من خلاصه برآوردن بسیار دشوار و مشکل هست. اینجا شما گفتید که در کالج طبی تحصیل میکنید. من فکر میکنم که حالا در پیش همه چیز است، همون توانای قوت و قدرت خود رو به همون کسب خود، کسب طب یعنی بیشتر کنید، فکر میکنم از شما بهترین طبیب میبراید. ولی در آزمون امروزه کمی چیزی برای شما نمیرسد. متاسفانه دو رنگ سرخ، دو رنگ سبز شما نمیتونید که به دوره دوم گذارید. خب از نگاه شما زیبا صنم باید چگونه باشد؟ خب از نگاه من زیبا صنم باید همه جانبه باشد، هم پخت و پز تواند، هم دوزندگی. خب باز از جهت حسن زیبا هم باشد، یعنی هم باطناً و هم ظاهراً باید زیبا باشد. بله. تشکر زیاد. به خود باور دارید که در آزمون امروزه موفق میشوید؟ خب با تیاری خوب آمدم، کوشش میکنم. سلامت باشد، برای شما موفقیت میخواهیم. مرحمت گذارید. اشتراکچی ما تحت رقم 11 عبدالرحمن و شیرین ما، قدشان 1 متر و 66 سانتی متر، وزنشان 65 کیلوگرم می باشد. این نفر از ناحیه فرخار می باشند. هنری رقاصگی، ایجادکاری، شعرخوانی و پخت و پز دارند. از این 2700 ساله وطن بر لب فلک و بمیژم خاکی کهن، از شهرهی ابریشم و از ملکی چکن، با شعر و سخن سلام آوردم من. سلام و درودی مرا بپذیرید داورانی دقیق سنج، حاضرین گرامی. اولا قدم‌های شما را به کلاب شهر باستان خیر و مقدم میگویم. بنده عبدالرحمن و شیرین ما هستم، دانشجوی کورس دوم فاکولته فیلولوژیای روس، دانشگاه دولتی کلاب. مقصد اشتراک من در این آزمون نه رقابت با دختران، بلکه میخواهم مهارت خود را بسنجم. ما رقیبانیم ولی بیکینه ایم، اقربا خویش و تبار همسایه ایم. سبقتی ما سبقتی دوستانه است، از خشونت از ریا بیگانه است. شیرین ما تمام مات کردی، دیل ما نگرفتی، بردی، چون که خالصانه گفتی من همه خیلی اشتراک میکنم به یگان. رنگ سرخ را زیر کنید، همه خیلی اشتراک میکنم. مهم نیست غالبیت. مهم نیست. بله. نه من اکنون فهمیده شدم، درک کرده شدم مبارز که برای چی بیشتر همین عروسان کلینان خانه پدر عروسان رو دوست می‌داشتن. همین بادی اگه دولتمند میبینم از خودم خیلی میگم که مادر عروسان خوبانو پدر عروسان بسیار میچسبن، ناز میبینن و احترام. تو منم ناز میبینم اگر شود. بله پودینه اگر تو در تک دندان تو نباشد شما. نه اگر خوشتمانا رنگی سبز زیر کنن چون نه
خندت زن خوشتومانامونم ناز ببینیم نمیدونم من توکمچه سبز رو پخش کردم ملکه بهترین علایالدین عبداللهیف به یگان سخن زیادتی پخش کردن فکری خود را بیان کردن صمیمانه رنگی سبز بسیار خوب شیرین مو من میخواستم که همین 4 مصرع شعر قرائت کنید ولی آزادانه ساخته نه شما در صحنه هستید در استادیوم نه یعنی آزاد شعر رو قرائت کنید وطن تا در بدن خونم روان نه آزاد باش که علایالدین شاید من درست میفهمونم شما میفهمونید بیاید تصور بگیم در یکم روزی زاد روزی دوگانه دیگه که در مثلا یکم توی عروسیش حضور داری و آزادانه با یک آرزوی تمنیات میگویی یا ترانه یا که شعری درباره محبت عشق باشد زندگی باشد همین را قرائت کن وقتی که البته ترانه های که به وطن است و برای تاجیکستان است ما همیشه با یک احساسات آن را قرائت میکنیم اینجا باشد کمی یک دایره مثال محدودی نزدیکاند یک رو باید همین خیلی میخوان منظور خود موپایکرم همین است من بیشتر از سخنهای عشقی و توی معرکه دیده شعرهای وطن دوستی و در وصف پیشوای ملت بودن و دیگر پاتریوت کافکاوی شما یک بار دیگر خوب میتوانم قرائت کنم با اون شعرها نمیدونم از چی باشد اونقدر توجه ندارم بعدن چی سوال میشه دوستان وقتی که شما کرسی دویم هست میشد شما با عشق باور دارید یا اینکه نه نمیدونم حالا عاشق نشدم سوپ سرخ شدن دوستانی عزیز کافکاوی شما بسیار خوب مرحمت موپایکر میتونید که توماشه رو پخش کنید اگر قانع باشید موپایکر قانع نیستم شما میتوانید که اقلا 2 مصرع با آواز خودتان سرودخوانی کنید چون که صدای آدمیزاد هم صدای موسیقی است این هم صدا هم عموما صدا خودش صدا است برای همین با صدای شیرینی خودتان آزاد همین 2 مصرع 4 مصرع بخونید اگر که با اولی جناب تر مرحمت خب کوشش میکنم تاجیکستان یادگاری عالی سامان تاجیکستان افتخاری عالی سامان بسیار خوب معلمه عزیز خب یک شعر به یادم آمد یکی خیره ایشان معلمه ما خشتومانامون دوست می‌داریم گفتگیش درست مرحمت عشق در دل شعله صبح سعادت بوده است عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است در جوانی عشق بود و دولت دنیا نبود این همه به دولتی ها خوب دولت بوده است یک چیز رو من میخوام که دوستان عزیز این بسیار خوب چون این شعر خواندن من یک سوال دارم برای نفرانی که چون این شعر قرائت میکنن وقتی که ای جان و جهان وقتی که در خانه با مادرتون میگید که مادر جان کار رو دید شما میگید که او چه کار بوده میگم درست شما چون نمیگید که مادر کار را دید برای همین مقصد اساسی موپایکرم در همین است که شما صمیمانه باید که اجرا کنید اینکه عادی تشکر مبارز تشکر من فهمیدم ما بالاخره بله من میخواستم که شیرین مو کمی نزدی من بیاد من از نزدیک چهرهش رو ببینم خوش رحمت برای 44 اعضای اکوان دیگر که در تالار نشستند مرحمت رقیه شیرین ماه اینقدر نام زیبا داره درستی گپ شاعران و نویسندگان اینقدر در وصف گل دختران اینقدر در وصف مادران شعر و ربایی ایجاد کردن من نیز یک شعر رو برای شما میخونم دختر تاجیک به گوش آویخته گوشواره را میکند حسن تو مفتون عاشق دل داده را این زر و زیور به حسن نور نو بخشیده است گرمی رویت نماید آب سنگی خوره را من اگر از اکام میدم باروقیه با رنگی سبز رو خیلی که زیر کردن زیر میکردن حالا این سیمانه عادی فهمو بی یگان دادزنی جوانبخت و جهان آرای ای زن محفل شعر جمال و زینت دنیای ای زن
تو را حاجت به آرایش نباشد که خود سر تا به پا آرای ایزد. تشکر زیاد. خب اکنون نوبتی کی اومد؟ آخران حرف کدام حرف بود از شما؟ شیرخانی نوبتی موفایکر مرحمت حرف ام. خورشید سپهر بیزوالی عشق است، مرغ چمن حجیستفالی عشق است. بهترین عشق آن نبود که همچو بلبل نالی، هرگاه بمیری و ننالی عشق است. خب بهترین الهامم اومد از رقیه و از کوی علویدین. خب شیرین ما تبریکت میکنم و فکر میکنم خرسندی بد نشو، ولی دویم دور از پیش است و باید به نهایت دشوار میشه. کنی سیاتر شما شیرین ما بهترین کپکوبی شما ما صدقاً تبریک میکنیم. شما رسما راحت یافتید با دوره دومی آزمون جمهوری زیبا سنم 2019. کپکوبی شما برای عبدالرحمن و شیرین ما. سپاسی به پایان. دقیق باور داشتید که میگذرید؟ خب اونقدر باور نداشتم. به کدوم خاطر؟ چون که نمیدونم خیر. به کدوم خاطر؟ هر یک انسان خود رو بهتر از دیگران میدوند، خصلت خود رو، زیبایی خود رو، همه ظاهر و باطن خود رو. و به کدوم خاطر شما باور نداشته و این باوری شما برعکس شد؟ چون که رقیبانم بسیار زیاد بودند، با تیاری جدی آمده بودند و من از همین سبب اونقدر باور نداشتم. و اکنون باور کردید که شما واقعا هم زیبا هستید، شما واقعا هم زیبا صنم هستید؟ البته. عینی حال وقتی که من روی صحنه میبرایم کمک در هیجان از همان داورانی هستم که در همانجا نشسته هستند، چون که داوران شناخته هستند و از آنها من کمک هراس دارم. اشوشی نوبتی ما قدیر و مرحبا. قدشون 1 متر و 55 سانتیمتر است، وزنشون 47 کیلوگرم. استقبال میگیریم از ناحیه مومین‌آباد. سلام و درود به پایان خود را به داوران محترم و اهل تالار میرسانم. من دانشجوی بخش دوم فاکولته فیلولوژی روس دانشگاه دولتی کلو به نام ابو عبدالله رودکی هستم. تشکر زیاد میگویم برای شما. مرحبا، بسیار معرفی خوب بود. شما در اینجا هنرهای زیاد نوشتید: دوزندگی، پزندگی، شعرخوانی، سخنوری، رقاصگی. همزمان نوشتید که در یک چند چاره‌بینی‌های فرهنگی و علمی اشتراک کردید. کدام چاره‌بینی‌های فرهنگی و علمی میباشند؟ من از ناحیه مومن‌آباد هستم و گلدختران ناحیه همان را معرفی کرده ایستادم. من در آنجا در بسیار آزمون‌ها اشتراک کردم، در آزمون‌های علمی، المپیادها و اینچنین آزمون‌های فرهنگی هم اشتراک کردم. چاره‌بینی‌های فرهنگی. مرحبا، قدتون چند؟ 1 متر و 55 سانتیمتر. آخه علاقه آزمون به شرط آزمون به موافقه نمی‌کند. رنگ سرخ ما پایکار یوروا مرامت دیگر از یکمان. خوش رقیه. رنگ سرخ استاد دولتمند خالف. رنگی سبز استاد دلاودین عبداللویف. در حقیقت شرط ها چنینند که 1.60 قد به فکرم انتخاب شده است. بالا از 1.60 بالا، یعنی حد اقل 1.60. به حد اقل 1.60 است بالا. لیکن علاقه شما دو رنگی سرخ گرفتید و رنگی سبزی ما میشه و شما کمکم نرساند، لیکن به هر حال تشکر زیاد. بهترین. موفقیت خواهان هستیم برای شما. با نام می‌افتد که شما با کدام دستاویز امروز می‌خواهید در برنامه زیبا صنم 2019 شرکت ورزید؟ تشکر زیاد. من اصلا شغل اساسی من این گرچنده که من راوی نمیخونم ولیکن زیادتر در دانشگاه خودم با راویگی مشغولم، چون شعرخوانی رو نیز به نهایت دوست می‌دارم و شعرخوانی و من با این دو دستاویز و اینجا آمدم این چنین کارهای می‌کردگی دیگر من این پخت و پز کردن یعنی که دوزندگی کردن است که در اینجا امکانیت آن رو نشان دادن این حال وجود نداره. تشکر زیاد. میگفتید که از نگاه شما زیبا صنم باید چگونه باشد؟ از نگاه من زیبا صنم باید که دارای همه خصلت‌ها باشد، خصلت حمیده انسانی اولین درجه، دانش خوب و اعلی داشته باشد، اینچنین از همه هنرهایی که به زنان تاجیک مربوط است دارا باشد. تشکر
تشکر زیاد برای شما موفقیت میخوایم مرحمت گذارید иштирокчии навбатии мо шояд ки ба даври дуюм гузарад. Бону Музаффаровна қадашон 1 метр 68 сантиметр, вазнашон 63 килограмм мебошад. ин нафар дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб таҳсил мекунанд. истиқбол мегирем бо ҳунарҳои шеърхонӣ, ровигӣ, дузандагӣ ва пазандагӣ Бону Музаффаровна. ба ҳар ки бӯи ватан медиҳад салом салом, ба ҳар ки ишқ ба ман медиҳад салом салом, ба ҳар ки ҳамнафаси мо буд дуруд дуруд, ба ҳар ки дил ба сухан медиҳад салом салом. ассалому алайкум меҳмонони олиқадр, устодони азиз ва донишҷӯён. банда Музаффарова Бону ҳастам, донишҷӯи курси дуюми факултаи таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалӣ, донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абдуллоҳ Рӯдакӣ. шеърхонӣ нависед, ровигӣ нависед, аз якамон агар хоҳанд метавонед ки яке аз ҳунарҳои ин нафарро бубинед, бисанҷед. марҳамат, шеър хонед. азизон, тоҷикам, аз тоҷикистонам, зи хоки паҳлавононам, ҳам аз шаҳри азизонам, зи домони қадамҷои амирҷонам, ман аз дилдодагони зодгоҳи пешвои миллати мулки шукуфонам, зи кӯлобам, зи кӯлобам, зи кӯлоби вализода, ашури шӯхи дилдода, аюбиву ҳакимзода, зи кӯлоби муҳаммад ғоибу ҳам хайрандешам, гаҳи шоҳинаму гаҳ қумрии порисаи хешам, зи кӯлобе ки онҷо ҳақ назар зода, яке бо сад ҳунар зода, ҳамеша сарбаланду бовиқорам ман, ки тоқии чакан аз тозагулҳои чаман дорам, чувосеи диловар ифтихоре аз ватан дорам, ба бахти хештан ҳошимгадо дорам, дили неку пур аз меҳру вафо дорам, маро одина ҳошим асту бобоҷону давлатманду гулчеҳра, аҷаб шӯру наво дорам, сурайё аз само дорам, ки ҳар як шӯҳраи ин давру давронанд, ҳама истораҳои пурҷилои тоҷикистонанд. зани кӯлоб бо пероҳани гулбаст бас зебост, чакан муди ҳазоронсолаҳои модарони мост. ман аз кӯлоби мавзуна зи хашми зур мардонам, яке мирам ки бо номи Сулаймонам. беҳтарин, аҳсан. ман агар аз якамон бидам ягон чиз намегуфтем, ӯ як бора тугмачаи сабзро пахш мекардем, ҳама баробар хуб мешуд. вале ин орзуҳои ман асту халос ба фикрам. устоди гироми қадр, ин шеър дар бораи шумо буд, инам ба инобат гиред. бонуҷон, метавонӣ ки як ду мисра ё чор мисра ба овози худатон суруд хонӣ. фақат имрӯз суруд талаб кардед. марҳамат. устоди азиз, ман аз хурдӣ кӯшиш мекардам ки суруд хонданро омӯзам, вале то ҳоло ба ман ин муяссар нагаштааст, лекин ки шумо хоҳиш кардед, дар гапи шумо ман негуфта наметавонам. ана ҳамин давр кафкобиҳои шумо. ҳозир ҷавобиро нигоҳ кунед. +1, +2, +3 шуда истодааст. ватан бар ҷалолу башонат қасам, ба поки руди равонат қасам, ба нону ба хоку ба домони ту, ба ҷонат ба ҷонат ба ҷонат қасам, ки ҷону танамро фидоят кунам, ҳама ҳастиямро бароят кунам, ки ҷону танамро фидоят кунам, ҳама ҳастиямро ба поят кунам. қасам қасам ба номат қасам, эй ватан. беҳтарин. хуб аст ки бе мусиқӣ боз шумо ҷудо кардем қитъаҳои шеър. баъзе одамон бо мусиқӣ метавонанд ки фалш бихонанд, лекин хуб хонданд. тугмачаи сабз ҳаст алакай. +1.
من گفتنستم که ببینید شرط‌های آزمون شما کاتبانای خوبم هستید شما معرفگریم اگر شما گذارید به دور دیگر زیبا صنم‌های منطقه کلاب میشید برای من کوشش نمودن در کار که باز هم پخته‌تر و خوبتر آمادگی دیدن لازم است نمودهای خوراک حتما پخته میتوانید این من میدانم از اون نراتان سرود خواندنتون رو گوش کردیم باز چی میتونید شیرخوانی هم دیدیم شیرخوانی رو دیدیم چی مبارز باشه من زیادتر در چهاربینی‌های دانشگاهی خودمان براویگی مشغول هستم اگر شما خواهش داشته باشید من میدونم دیدگی هستم سلامت باشید توگمچه سبز دیگر یگان گفت سخنی لازم توگمچه دیگر رو پخش میکنم مرا ببخشید سبز شد بهترین سبز مرحمت راستی گپ میگویند که دختر تاجیک دختر است ز کوهستان اما سر و پا تینتش شبیه اشرافزاده است تاج بر سر اصلا من امروز اهمیت دادم که تمام گل دخترانی که امروز صحنه میبرن همه چکن دارن همقدر چکنهای زیبا دارن که بعد انجام برنامه با خلاصه اومدم که من نیز یگون چکن برای خودم خریداری کنم بسیار زیبا احسن بانو شوق حواس به چی دارید؟ من خودم مناسبت‌های بین‌المللی تحصیل کرده ایستادم حالا از خردی هم می‌خواستم که در وظیفه پرکرار هم که سودیا فعالیت نمایم شوق و حواس در یعنی شغل شوق و حواستون شغلتون نسبت به چی زیاد است؟ باز این سوال کمتر دیگر کرده گفتید مثلا اصلا وقتی که وقتی خالگی دارید با چی مشغول میشید وقتی خود رو با چی صرف میکنید در وقت‌های خالگی خودم من یگان پخت و پز میکنم برای عالمان یعنی که دوزنده نیز هستم و به همین دوزندگی خودم در کجا تحصیل میکنید؟ دانشگاه دولتی کلاب به نام عبدالله اردکی فاکولته تاریخ کل و مناسبت‌های بین‌المللی خب درباره تاریخی ساسانیان یگام چی میدونید؟ البته معلومات دارید؟ خوش مرحمت دولت سامانیان که از دولت‌های تاجیکان به حساب می‌رود که اساسگذاری همین سلاله سامان خداد به حساب می‌رود وقتی که سامان خداد یک قبیله در حجم یک دهه یک قبیله را سرجم می‌نماید و این همچون اساسگذاری سلاله به حساب می‌آید ولی اساسگذاری خود دولت ما سامانیان این اردشیر یک بابکان میباشد که از سال 224 تا سال 247 حکمرانی کرده است و دولت ساسانیان که از دولت‌های یگانه نفری که موفق‌تر یار را با 10 صفر زد این بانو است کفکو بیا شما را صدقاً بانو تبریک میکنیم کفکو بیا شما برای بانو انتظار هستیم در دوشنبه شما را بسیار هنرنمای خوب بود همگان شاهد هستند بسیار هنرنمای خوب ما انتظار هستیم شما را در دوره دوم حکمانی دقیق سنج بودند همشون استادانی با تجربه بودند و اونها هر چی میگفتند من قبول میکردم چون که آنها نسبت به من دیده با تجربه تر و بسیار هم تجربه بای کافی دارند در این سمت راستیگه من انتظار داشتم که معلم عزیز موفق‌تر یارو و توگمچه سرخ را پخش میکردن ولی معلم بسیار هم مهربان است اینچنین استعدادی مرا نیز قدر کردن و سبز را پخش کردن و از این من بسیار هم خوشنود است اگر میرفت تو توگمچه سرخ رو پخش میکرد شما چقدر گریه میکردید چند هفته چند روز من آنقدر با گریه کردن علاقه ندارم خوش خیلی دختر مبارز هستی شاید که مبارز باشم چون که به فکر من در آزمون‌های زیاد اشتراک کردم بعضی‌اش غالب آمدن بعضی دیگر شکست خوردم ولی این شکست مرا وادار میکند که باز یک قدم دیگر به بالا بردارم چون که استادی محترم گفته است هر قدر که میبرندم باز بالا میروم و این رو من شعار خودم قرار دادم یعنی که باز استوارتر میشدید برای آزمون‌های دیگر شما خواندن اثرهای بدیعی را دوست می‌دارید؟ بله حتما میخونم اونها رو. اخیراً کتابی خوانده شما کدام است؟ این یک کتاب سینبودی دلوگرد بود که کتاب افسانه ها هم میباشد. تشکر زیاد. همین شغل دوست داشته شما چیست؟ شغل دوست داشتم این معلمی میباشد که میخواهم در آینده به وطن خود خدمت نمایم. این حال که روی صحنه میروید کدام هنری خود را بهر اعضایان حکمان معرفی می‌نمایید؟ میخواهم که تمام هنرهای خودم را در آنجا نشان دهم. مثلا شعرخوانی، حتی رقص، باز دوزندگی، پزندگی اگر امکانیت هایش باشد. تشکر زیاد. ما با شما باور داریم البته که در آزمون امروزه غالب می آید و امیدواریم که به دور دوم راه خط میگیرید. مرحمت گذارید.
инак иштирокчии навбатии мо таҳти рақами 14 туман ва нилуфар мебошанд. Қадашон 1 метру 60 сантиметр, вазнашон 53 килограмм. Ин нафар дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб факултаи таърих ва ҳуқуқ таҳсил мекунанд. Кафкубиҳо шумо истиқбол мегирем Туман ва Нилуфар. Ассалом, эй навниҳолони гулистон. Ассалом, ғунчаҳои санъату ин боғу бӯстон. Ассалом, сараввал шуморо доварони азиз ба ин даргоҳ хушомадед мегӯям. ман Туманова Нилуфар, донишҷӯи курси сеюми донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, факултаи таърих ҳуқуқ. хуш, дар инҷо нависед ки шумо шеър мехонед, рақосагӣ мекунед, духтан, пухтан, макияж, яъне ки рангу бор ва ороиши мӯй. Кадоме аз ин ҳунарҳо, маҳоратҳои худро имрӯз омода ҳастед ки ба акамон нишон диҳед? яке аз маҳоратҳои ман ин ки дузандагӣ аст. яке аз намунаҳояш дар тани худам мебошад. метавонед ки инро бинед. марҳамат, Аловиддин Абдуллоев. غیر از مانند که شما مثل دوزندگی کسب شغل دارید، یعنی چیور هستید، باز کدام هنرها رو؟ باز شعرخوانی این خیلی پخت و پز. پخت و پز البته. با کتاب‌های بدیهی هم بسیار میخوانید. من میخوام چون که خواندن کتاب‌های بدیهی هم بسیار خوب است. اگر کتاب خوانید، زن اگر مثلا صاحب معلومات باشه، چقدر باز فرزندان از او بهره میگیرن. در کجا تحصیل میکنید؟ در دانشگاه دولتی کلوب، فاکولته تاریخ حقوق. سلام باشید. من با کمی اندیشه میکنم، بعد فکرم رو باید میکنم. سلام باشید. خوش. نیلوفر جان سلام علیکم. شما گفتید که شما در فاکولته تاریخ و حقوق تحصیل میکنید، کورسی سه. بله سه. نیلوفر جان با شما یک سوال. مثلا شدو سیاحی به شهر کلوب آمدن و در راه شما وا خوردن و هم خیلی خواهش کردن که باید شما سیاح رو یک راهنمایی کنید، یگون موضوعهای تاریخی رو نشان دهید. کجا میبرید؟ پیش از همه من اون رو با یکی از مکانهای مقدس که حضرت امیر جان است با اونجا میبردمش. خیلی خوب. بعد نیلوفر جان، غیر از اونه که شما اینجا نویسندگی، شعرخوانی، آرایش موی، همین پردازی که امروز کردید خود شما کردید یا یگان کارشناس حسن رفتید؟ این مکیاژ روی خودم رو خودم کردم، ولی آرایش موی خودم رو خودم نکردم. یعنی کارشناس حسن رفتید؟ نه، همین خیلی در خونه. نیلوفر جان دخترم سرود خوانده میتونی؟ سرود؟ بله میخوندم. بخون یگان دو مصرع چهار مصرع اگر بوی یک بوی را بخونی جگه خلقی فولکلوری بخون. وطن سرود عشق تو ز قلب من صدا کند، ترانه های مهر تو مرا ز غم رها کند. وطن تو جسم و جان من، زمین من، زمان من. سلام مبارز من انتخابم رو کردم. خوش. Аловиддин Абдуллоев ранги сабз رو زیر کردم. بیاید یک کفکوبی میزنیم. رنگ سرخ از موپایکار یورова، رنگ سبز از استاد دولتمند خولов، رنگ سبز از رخیه بوی محمد. متاسفانه نیلوفر شما نمیتونید که با دوره دوم گذارید، زیرا که یک رنگ سرخ است و این رنگ سرخ برای شما امکانیت نمیدهد که در دوره دومی آزمون زیبا سنم اشتراک نمایید. متاسفانه ما برای شما موفقیت خواهان هستیم. اشتراکچی نوبتی ما از شهر کولоб مقدسی بوریخان، قدشان 1 متر و 72 سانتیمتر، وزنشان 65 کیلوگرم، واقعا دختری قد بلند هستند. هنری دوزندگی، شعرخوانی، پزندگی. اولا سلام و درودی به پایان خود را به همه حاضرین و اشتراک کنندگان تالار میرسانم. من مقدس بوریخان هستم، دانشجوی کورس 3 دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان، فاکولته مناسبت‌های بین‌الخلقی. امروز مقصد اشتراک من در این آزمون این معرفی نمودن
духтарони зебосанами клубшаҳри мо мебошанд. марҳамат аъзои ҳакамон, шумо худатон метавонед ки интихоб кунед. шеър хонанд мехоҳед ки шеър хонанд ё ки суруд? устод суруд ҷунаро муқаддас чанд муқаддасро ёд дорӣ ва мешиносӣ? як муқаддас. кадом аст? муқаддас набиева. як суруд, як порчае, ду мисрае аз эҷодиёти шодравон муқаддаси хоҳарамон метавонӣ ба ёд оварда хонда? شراره خاطره ها زیشقی دری نیما اگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید اگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید. کافکوبی شما بسیار خوب بسیار خوب عالی جناب. رنگی سبز رنگی سبز و رقیه سبز یا اینکه سرخ سبز. ما تبریک میکنیم مقدس رو. شما با موفق به نهایت زود با دوری دومی آزمون زیبا سنم 2019 گذشتید. تبریک. مقدس یکی از اشتراکچیان است که در مدت خیلی کوتاه همگی در 2 دقیقه توانست که به دور دوم بگذارد به یگان سوال و جواب زیادتی. همین طور نه؟ بله. به کدام خاطر؟ چگونه توانستی که در 2 دقیقه به یگان سوال زیادتی تکمه سبز را از حکمان پخش کنم؟ وقتی که استاد به من سوال دادن اسم من که مقدس است گفتن چند مقدس میشناسی؟ گفتم یک تا مقدس نبی و وقتی گفتن که 4 مصرع شعر از سرود اون کس قرائت کن و من قرائت کردم و از آزمون گذشتم. زمزمه کردید خیلی عالی بود. و مقدس اگر که میرفت و ماه پیکر یارو و تکمچه سرخ رو پخش میکرد در این صورت چیکار میکردید؟ نه من رو هفتاده نمیشنم. زندگی این صحنه نبرد است. باید مبارزه بود. سالی آینده حتما. خیلی واقعا ببینید تماشاگران گرامی که دختران کلابشهر چگونه دختران مبارز هستند، چگونه دختران شکست ناپذیر هستند، ناامید نمیشوند و هیچگاه از صحنه از مبارزه نمیترسند. مدینه شما با برنامه خوش آمدید. میگوید که مقصد اشتراکتان در این آزمون از چی عبارت است؟ مقصد از اشتراک در آزمون امروزه مقصد جدی ندارم. میخواهم که با دختران شناس شوم و اینچنین هنری داشته خودم رو به دوران نشون دهم. یعنی کدام هنرها رو شما دارا هستید؟ با مانند هنرهای آشپزی، طراحی، دیزاین، میکاپ و غیره ها میباشند. یعنی شما گفتنی هستید که امروز برای اعضای حکمان آش پلو تیار کرده آمدید، همین طور؟ قریب بله. برای شما موفقیت می‌خوایم و امیدواریم که به دور دوم راه خط میگیرید. اشتراکچی نوبتی ما تحت رقم 16 نظرزاده مدینه میباشد. قدشان 1 متر و 68 سانتی متر. این نفر در دانشگاه دولتی کولوب در اختصاص مناسبت‌های بین‌المللی تحصیل می‌کنند. استقبال می‌گیریم هنرهای مدینه، آرایشی روی یعنی میکاپ، دیزاینری، آشپزی و شعرخوانی. کافکوبی شما. السلام علیکم. رویان محترم، دانشجویان عزیز، اینچنین آموزگاران محترم. من نظرزاده مدینه زین‌الدین نونه، دانشجوی کورس دومی اختصاص مناسبت‌های بین‌المللی تحصیل کننده دانشگاه دولتی کلوب با نام ابو عبدالله رودکی میباشم. عین حال من از نام خودم و از نام تمام کلوبیان شما را به کلوب باستانی خیر مقدم میگویم. قدم‌های شما را خیر و مبارکباد میدانم. بسیار خوب. آرایشی روی نوشتید. میکاپی که امروز در شما است این خودتون کردید میکاپ رو؟ بله. مناسبت‌های بین‌المللی میخونید. همزمان دیزاینری نوشتید. دیزاینری لباس، طراحی لباس. دیزاینری خانه، مثال آرایشی خانه هم آرایش میدید؟ مثال آرایشی درونی خانه. جهازش گیم. مثلا شاید امروز تلفنتون با شما باشد میتونید که یگان نمون طرح خانه رو که شما فکر کردید به تلفن ندارید؟ تلفن موبیلی ندارم. تلفن موبیلی ندارید؟ هست چون این دختر دوستان عزیز؟ ندارید؟ ندارم. و شما زبان‌های خارجی رو هم میدونید چون که من اطلاع دارم. زبان روسی انگلیسی نه اونقدر بد است.
به فکرم میدونم اونا اونقدر بلند است که میدونم. بید یک ماری کم یک شنگیلا کمون از با زبان روسی و یا کمی با زبان انگلیسی شعر باشد یا اینکه سخنی باشد با ما گوید کنیم و تا چه اندازش ما مثلا زبان رو میدانید برای خودمون فهمیم. Hello dear people, my name is Madina Zainidinova. I am very well because I see you at this stadium. It is very well and I am very happy because stayed at this beautiful stage. بسیار خوب بفکرم بعد می با زبان روسی هم مرامت با زبان روسی میتوانید که Здравствуйте, дорогой народ. Дорогой народ. Меня зовут Назарова Мадина Зайнидиновна. Я сейчас учусь на второй класс. بسیار ناس. تشکر میگم برای شما. مرامت. استاد دولتمند خالف چی میگویم؟ سرود طلب میکنیم یا اینکه نه استاد؟ مدینه بانو همه مک میکروفون رو برداشتن سرود خواندن در کار. اگر باشد سرودی خلقی. او خوبتر میشه. چرخا فلکا مرا به چرخ آوردی، کلابی بودم مرا به بلخ آوردی، کلابی بودم آبی شیرین میخوردم، کلابی بودم آبی شیرین میخوردم، سرگشتم مرا به آبی تلخ آوردی. شد تشکر استاد. حس کرد یک طرزی خونیشی با خود خواست دارد این مدینه. بله سخنرانی شکل خونی عجیب داره. نغز سلامت باشید. بیاد یک بارا استاد علایالدین عبدالله استاد دولتمند خالف رنگی سبز را زیر کردن بسیار خوب. اکنون دو نفر دیگر ما پیکر یارова و رقیه بای محمد مرامت خواهش میکنم. مدینه جان رفت و شما در یگان آزمون زیباستانم در شهر امریکا یا نیویورک رخصت گرفتید و در آنجا اعضای حکمان به شما سوال دادن که تاجیکستان را با دو مصرع یعنی معرفی کنید، با دو جمله معرفی کنید. مرحمت با زبان روسی، انگلیسی و تاجیکی معرفی کنید. Tajikistan, beautiful. Our country is very beautiful country. I am happy because I live in Tajikistan Republic. شما من باید چی بگم؟ I love you Tajikistan. I love you Tajikistan. خوش. باز از کو یک توپیکی دیگر است در زبان انگلیسی اصلا اصفی 5 آغاز میشد. London the capital of Great Britain. دوشنبه the capital of Tajikistan. او خیرات. من خود رو معلم زبان انگلیسی هم کرده است. بسیار نه. میتونید حالا که واگذاری کنید. تشکر. مدینه مقصد از اومدنتون چیست؟ مقصد از اومدنم اومده اشتراک کردن و شناس شدن با هنرمندان، این چنین شناسایی با هنرمندان، این چنین دوستان زیاد پیدا کردن می باشد. مقصدم غالب آمدن نیست، مهم نیست. شاید که من غالب نایم لیکن من رفت دادن نمیشوم. مقصد از اینجا آمدن به از آن بود که یعنی که نشان دادنی انعنه‌های تاجیکانه خود می باشد. اگر یگان میده در من بینید. نه شما میگوید که نشان دادن انعنه‌های خود، یعنی من این رو چه فهمم؟ یعنی که چه انعنه‌اش با ما حوزی معرفی کردید؟ کدام انعنه خلق تاجیک رو؟ اگر امکانیت شود یعنی شما میخواهید به دور دوم گذارید ها یا نه؟ بله اگر شما راضی باشه. در اینجا علایالدین عبدالله با شما کمک میکند ها گو، ولی فکر نمیکنند که آیندهش به نهایت دشوار میشود و شکست هم خوردن میتوانید، چون در پایتخت چقدر که حاضر در این صحنه این آزمون میگذرد، در پایتخت به نهایت باز از این هم رقابت زیاد می شود، باز دشواری های زیاد می شود.
ҳакамони аз ман ҳам дида сахтгиртар мешаванд. шумо аз ин дар ҳарос нестед? дар ҳарос нестам. ҳар он чизе ки шумо розӣ ҳастед ман ҳам розиам. Не, ман ку саҳна намебароям, шумо дар саҳна мебароед. дар ҳарос нестам. истеъдоди худро нишон медиҳед. дар ҳарос дар даври дуюм чӣ ба мо муаррифӣ мекунед? Чиро нишон медиҳед? ҳакамонро, аъзои ҳакамонро бо кадом ман намедонам шуғл шумо ба ҳайрат оварда метавонед? гуфтам ку инҷо шумо чӣ навиштаги? ман ҳозир мехонам барош. ҳунари ошпазӣ навишта будам. бале, мейкап, дизайнер, шерхонӣ. агар имконияташ бошад хай ошпазии худамро мекунам мебинам. агар имконият шавад. агар мадинаҷон, он саволое ки ман ба шумо додам, ман ҷавоби қаноатманд нагирифтам. афсӯс. хуш, мутаассифона Назарзода Мадина ба давраи дуюми озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019 нагузаштам. ташаккур. хуш, муваффақият хон ҳастам барои шумо, ғамгин нашавед. Мадина, шумо зери саволҷавоби хеле ҷиддӣ аъзои ҳакамон қарор доштед ва дар ниҳояти кор омада боз рангҳои сурх пахш шуд. Ба кадом хотир? ягона имконияте ки ба ман даст надод ин бале моҳпайкари орова буд. ман аз он шахс тамоман ғамгин нестам, аммо аз он шахс миннатдорам ки хатоиҳои маро ба ман фаҳмонданд. офарин, инқадар духтари соҳибдил будаин шумо, инқадар духтаре ки бекӣ набудаин. ташаккури зиёд. яъне ки аз баҳои ҳакамон ягон майда шикоят надоред? шикоят надорам. ман ҳам хел хостам ки як бор иштирок кунам. ба ман ғолибият насиб нашуд, аммо ман рафтода нестам. фарзона, шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. айни ҳол ки шумо рӯи саҳна меравед ва яке аз аъзоёни ҳакамони мо моҳпайкари орова мебошанд ки он кас ҳунарманди театр ва кино ҳастанд. агар ба шумо суол диҳанд ки ба образ дароед, масалан гирья кунед, хуб ин лаҳза метавонед гирья кунед? ҳозир ман ба озмун иштирок накардам. аллакай дастпӯча шудам ки оё иштирока масалан ғолиб мебароям намебароям. шояд ман пас аз баромадан агар ғолиб набароям гирья кунам. яъне ба шумо суол диҳанд ки шумо гирья кунед, шумо ин нақшро иҷро кардан наметавонед, ҳамин тавр? бале, дар ҳолати эҳсосот будан одам ин ҳолат ба амал меояд. шояд манам пас аз озмун ин чиз маълум шавад. барои шумо барор мехоҳем муваффақият. умедворем ки имрӯз дар барнома ғолибиятро ба даст меоред. марҳамат гузаред. иштирокчии навбатии мо аз шаҳри Кӯлоб Давлатзода Фарзона мебошанд. қадашон 1 см аст. ҳунарашон шерхонӣ, ошпазӣ, бофандагӣ, омӯзгорӣ, ҳунари нав дӯстони азиз ва ронандагӣ мебошад. истиқбол мегирем. ای آن که شناسیم به جان بر تو سلام فهمی تو مرا به یک بیان بر تو سلام در من شده زنده آریان با همه عرج ای زنده به نام آریان بر تو سلام. دولتزاده فرزانه، دانشجوی بخش چهارمی کالج طبی شهر کلاب. шумо нақлиёти шахсӣ доред? мошин доред? не надорам. бисёр ҳавас дорам ба ин. яки ронда метавонед? метавонам. мактаби ронандагиро хатм кардаед? ман ростӣ мехоҳам як чизро ёдовар шавам дар инҷо ки ҳама гулдухтарон зебосаномҳое ки дар ин озмун иштирок карданд маҳорату ҳунарҳои моро ки шумо дида истодаед, пухту паз, ошпазӣ, дузандагӣ, инро барои ҳар як зан ҳатмӣ аст. барои ҳар як зан модар ин ҳунарҳоро нишон медиҳад. ман ҳарчанд духтар ҳам бошам, дар оила бисёртар ҷои писарро гирифтам. хуш. ман бисёртар ба касбое ки писарона ҳаст ҳаминҳоро маҳоратҳое ки аз ваё ҳаста. масалан ронандагиро метавонед? кадом намуди варзиш? бокс. бокс маш мекунед? бисёр хуб. бисёр ҳавас дорам, мекунам ҳам. кавкабиҳои шумо дӯстони азиз, шояд ман дар ин озмун ин ҳама боз кадом корҳое ки мардҳо иҷро мекунанд? кафшергарӣ. кафшергариам як қарсаки баланд. боз ман бисёр
این هنرها رو دوست می‌دارم. باش میتونید که خودت یگان اصول رو از باکس برای ما نشون دید برای همگان میتونید بابا بچه‌م بیاید مرامت فقط ما رو زدن لازم نیست فقط نزنید من خواهش میکنم بله نه فقط خوش مرامت ما نمایش میدیم خوش این زدش دادن ما رو ولی برای خوب اینه که شما از یگان چیز ترس هم ندارید نه ندارم چرا میترسم شما در دانشگاه تحصیل میکنید در کالج طبی در کالج طبی هم پسران هم تحصیل میکنن نه یکی شما بسیارتر دوستانتون مثلا دخترها هستن یا اینکه پسران دخترها با پسران هستن یکی باکس ماش میکنید وقتی که بسیار فکر میکنم دوگانهای شما باکس رو دوست نمیتونن درست بله آیا حیران نمیمونن که برای چی شما اینقدر کمتر انسانی غیر عادی در مابین اونها برابر اینقدر چیز من از کسبای دخترانه نیز با خبر هستم شعرخوانی سرودخوانی اینها را هم میتونم آشپزی متاسفانه خیلی در اینجا نمیشود یا که ما نآوردیم بخشش انا این نفر رو تماشابینان عزیز اعضای حکمان گفته میشد که بانوی همه طرفه برای همین اکنون انتخاب در دست شما است من تگماچه ندارم من فرزانه رو خوب میشناسم چون که من در یک آزمون که در آنجا بود در یک مسابقه بود در با نه در یک آزمونی گذرانده بودیم بله جمهوریوی ملکه چکه هم بودم و در آنجا غالب هم شدن این کس خیلی خوب میدونم هنرهایش رو دیدم در آنجا و خیلی دختری خوب و خیلی دختری زیبا است و هنرمند سلامت باشید من انتخابم رو میکنم دو رنگی سبز علاءالدین عبداللهیف مبارک یارова و استاد گرامی قدر مرامت سرودخوانی داشت خیلی توقی بسرت توقی شاهی بسرت شیشتم سری کوچه ها بگیرم خبرت شیشتم سری کوچه ها نآمد خبرت شیشتم سری کوچه ها نآمد خبرت به چدای بچه بریز جیگرت به چدای بچه بریز جیگرت شرارهی خاطره ها از عشق ده نای من مگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید مگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید خرسکوی شما ما کنسرت شما رو انتظار هستیم مخلصی رقم یک من خوش استاد رنگی سبز سه تا سبز من گفتم میتونم که شما قریب که با قلاب بر اومده دو حاضر میفهمم که برای دیون نه برای من راستی گپ فرزانه بسیار محقول اومد بچه خاطر به خاطره که بسیار در صحنه خود رو آزاد حس میکنن احسن بسیار دختره که جسارت خوب دارد احسن بسیار خوب کاکوبیا شما ما خوشبختانه واقعا هم شاد هستیم خرسند هستیم که چونین در حقیقت هم بانوی همه طرفه دختره که واقعا هم یک چند خاصیت های خوب دارند با دور دویمی آزمون زیبا سنم 2019 گذاشتن میکنم برای دور دویم تیاری جدی قطعی رفته اشتراک نمایم فقط نام شهر کلابی باستانی را بلند بردارم احسن کاکوبیا شما همش خوب فقط همون دستپوش های باکس رو نبیارید با لازم نیست فرزانه غالبیت مبارک به دور دوم رخصت گرفته بله خیلی هیجان دارم من غالبی آزمون شدم این از دور اول است من کوشش میکنم حتما به دور دوم با تیاری جدی روم چون که اونجا شرط های آزمونی ما رفته قیمتر می شود من بسیار میندارم و از آزمون هم با سری بلند بر اومدم بسیار هم خرسند هستم با یک سربلندی میندارم اگر میرفت تو محبت یارو و توکماچه سرخ رو پخش میکرد در این حالت چیکار میکرد؟ نه من رفت دادن نمیشدم برای که من پیشتر در آزمونی ملکه چکن شاه جایزه نصیبم شد من جای اول را گرفتم رفت دادن هم نمیشدم همین اشتراک کردن در آزمون خود یک مهارت را نشان دادن یک فخر میباشد برای هر یک دختری زیبا سنمی که نیتی اشتراک کردن در همین آزمون ها را دارد شاهنازه میگفتید که در آزمون همین زیبا سنم 2019 شرکت ورزیدند پیشنهاد خانواده بود و اینکه انتخاب خودتون
انتخاب خودم بود. از خورده در آزمون‌های شهر اشتراک کردم، اندله پیشوازگیری ها. انتخاب خودم بود، لایقه مهارتم را سنجیدن بود. تشکر زیاد. از نگاه شما زیبا سنم باید چگونه باشد؟ ظاهرا زیبا باشد و یا اینکه باطنا؟ باطنا زیبا باشد. ظاهرا چی؟ ظاهرا در برابر هم ظاهرا و هم باطنا زیبا بودن او همزمان از عهده تمامی هنرها به خوبی برآمده تواند. همین طور نه؟ بله، بجز از طعم‌های ملی، سر و لباس ملی. شما کدام هنرها رو دارا هستید؟ هنرهای ملی، هنرهای مردمی، هنرهای کلاب شهر باستانی. کورتایی که عینی حال شما باور نمودید کی دختر است؟ خودتون؟ نه، دوست مادرم میباشه. تشکر زیاد. ما به شما موفقیت میخواهیم. مرحمت گذارید. امیدواریم که در آزمون امروزه غالبیت را به دست میارید. اشتراکچی ما تحت رقمی 20 امامова شаҳноза қадашон 1 метр 68 сантиметр мебошад. این نفر در دانشگاه دولتی کلوب با اختصاص فیلولوگ زبان ادبیات تاجیک تحصیل میکنند. سراغ عزیزشان شهر کلوب میباشند و میگن که من رقص کرده میتوانم، آرایش موی، روی و باز بسیار طرفهای خوب دارم. اولا سلامی گرمی جوشان خود را به کل مهمانان عالی قدر میرسانم. قدوم مبارک شمایان را به کلاب شهر باستانی خیر مقدم میگویم. من امام و شاهنازه دانشجوی دانشکده دولتی کلاب به نام ابو عبدالله رودکی هستم. خوش، بسیار خوب. رقاصگی، آرایش موی و روی گفتید. آرایشی که امروز کردید هم مویتون هم رویتون خودتون کردید. بله. در اگونجا کار میکنید یا نه؟ حالا نه. یکی در آینده خود رو چگونه میبینید؟ آینده خود رو عموما یا کدام کسب رو در آینده انتخاب میکنید؟ زیرا که این آزمونی است که بعد از این آزمون اگر شما به دوره‌های دیگر گذارید مشهور میشوید. همگان شما رو در کلوب، در دانشگاه میشناسند. عائله ما صنعتکار هستند. خوش. در فرهنگ کار میکنند. خیلی شاید پیروی عائله‌مان باشند. یعنی که آنها سرود میخوانند یا چیکار میکنند پدر و مادرتان؟ رقص. بهترین. استاد یکم سرود بعد رقص. فهمیدم. فلک ما را مکوش، ما نوجوانیم، نشادی دیده و نشادمانیم. فلک از کوچه پیران گذر کن که نوبت میرسد ما خود روانیم. بسیار نقص، بسیار خوب. مرحمت اعضای اکمان اگر یگان گفتنی داشته باشید میتونید که بگویید. استاد دولتمند خالف راضی هستند که شما با دور دوم گذارید. مرحمت. سلام علیکم شاهنازه جان، اینجا اختصاص شما زبان و ادبیات. از یگان شاعرای کلاسیک یگان دوست 4 مصرع شعر گوید. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان گم کسان را گم مکن. خوش. مرحمت. ما با شما انتظار هستیم. رقیه. گلدختران ما صحنه میبرن، همشان سرودخوان، شعرخوان. مثلا همین برآمدی شاهنازه مرا روز خونه کده نمیتوند. برای امین من مشکل میکشم در بهاگذاری شاهنازه. شاید اپی محپیکر یگان سخن داشته. مرحمت محپیکر یاروم. شاهنازه قدشون رو وقتی که چین کردید متصدیوی که اویدی انکیتا پر کنی با همون پایافزالش شما چین کرده بودید؟ نه. ها؟ نه. به پایافزال؟ به پایافزال 168؟ بله. شاهنازه شما با محتوا و شرطهای آزمون شناس بودید؟ بله. بله. از اشتراکچی آزمون چی طلبات است؟ لباس‌های ملی، هنرهای مردمی، قد و بست، چهره زیبا، نطق برا. قابلیت حرکت های موزون گفته شما چی رو میفهمید؟ من شما در فاکولته زبان و ادبیات میخونید. راه روی. خب چگونه؟ یه بار خوش میکنیم رو کردید. مرحمت تو اینکه ببینند. بسیار خوب. شاهنازه جون، من با دویم دور با شما با روخت میتیم با یک شرط که کمی جسورتر باشید. حالا شما در نزد ما ایستادید میترسید که حوزه اعضای حکمان با سوال و با گفتارشون
аз ҳамин дида шумо дар як ҳаяҷонед. барои вай ман тугмачаи сабзро пахш мекунам ва дар даври дуюм интизори онам ки шумо каме ҷасуртар мешавед. хуш, дуто ранги сабз ҳаст ва акнун Руқия ва устод Алойдин Абдуллоев бояд ки ҷавоби ниҳоии худро бигӯянд ва баъдан тугмачаро пахш кунанд. Марҳамат. ман фикр мекунам Шаҳнозам дар қатори дигар духтароне ки рохат гирифтанд метавонад муаррифгари зебосанамҳои духтарҳои ҳунарманди шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоҳ бошад ва ба шумо ман комёбиҳо таманно мекунам. кафтобиҳо шумо се ранги сабз, Руқия ва ман низ бо як шарт тукмаи сабзро пахш мекунам ки дар даври дигар бо як тавирии ҷиддӣ ба шаҳри Душанбе меояд. мо табрик мекунем шуморо. имрӯз ман барои бисёри иштирокчиёни мо мушкил буд ба даври дуюм гузаштан. шумо яке аз нафарони воқеан хушбахт ҳастед. ин қарсакҳо барои шуморо интизор ҳастем дар Душанбе дар давраи дуюм бо омодагии хуб. ман эҳсос кардам ки аз оғози баромад то анҷоми баромад эҳсос кардам ки дар ниҳоди ту як ҳисси нобоварӣ буд. барои чӣ? باوری نداشتم که میگذرم چون که من در آزمون‌های زیاد اشتراک کردم و جز اندلب پشوازگیری ها المپیاد ها. چی چیز بود که میگفت که شهنازه نمیگذارید؟ آنقدر از عهده سرودخوانی نمیبرآمدم، برای همین در هیجان بودم آیا میگذارم آیا نه. چون این آزمون سرودخوانی نبود، البته آزمون هنر و زیبایی بود و فکر میکنم که چون زیبایی قامت بلندی چشمان شهلای شما را دیده از اوی حکمان تکمچه سبز رو پخش کردم. شاید مطمئن هستم که در دور دویوم نیست شما دست بالا میشوید. رحمت. اشتراکچی نوبتی ما تحتی رقمی 21 رستمова Омина. قدشون 1 متر و 64 سانتی متر. این نفر در مؤسسه تحصیلاتی میانه رقمی 2 تحصیل میکنند. شهر کولوب محله борбат навистанд. ҳунари суханварӣ, дӯзандагӣ, рақосагӣ ва пухту паз доранд. дар бисёр чорабиниҳои фарҳангии шаҳри Кӯлоb иштирок карданд. ассалом, эй он ки ҷон муштоқи дидори шумост. булбулу гул моили гулбарги рухсори шумост. салому дуруди бепоёни худро ба ҳакамони некбину некандишу нексанҷ мерасонам ва қадами мубораки шуморо ба Кӯлоb шаҳри бостон хайра мақдам нури дида тоҷи сар мегӯям. қарсакҳои шумо бисёр муаррифии хуб. шумо гуфтед ки дар бисёр чорабиниҳои фарҳангии шаҳри Кӯлоb иштирок кардед. асосан ин кадом чорабиниҳои фарҳангӣ мебошанд? чорабиниҳои фарҳангӣ хеле зиёд мебошанд. дар озмунҳо бештар иштирок мекунам. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ ки дар шаҳри Кӯлоb баргузор гардид, сазовори шоҳҷоиза гардидам ва инчунин дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ба даври вилоятӣ роҳхат гирифтам дар номинатсияи ровигӣ. фаҳмо, яъне ки шумо истеъдоди хуби суханварӣ доред, дӯзандагӣ нависед, раққосагӣ, пухтупаз. дуруст? бале. аз ои ҳакамон охирон иштирокчӣ аст, суханвариашон бисёр хуб. боз шумо метавонед ки аз рӯи ченаки худ ба одият. маромад. Омина чанд солаед? ман ба қарибе ба 18 медароям. ба қариби ин кай? Не, акел видин, ман ҷиддӣ мегӯям. ба қариби ин кай? моҳи октябр. моҳи октябр яъне пагоҳ мешавад. Оминаҷон, мутаассифона муҳтаво ва шартҳои озмун ҳамин аст. хуш, ранги сурх барои ин ки сину соли шумо мувофиқат намекунад бо талаботҳои озмуни зебосанам 2019. соли дигар шумо метавонед ки аллакай иштирок кунед, вале ба ҳар ҳол метавонед ки тугмачаҳоро пахш кунед дигар аз ои ҳакамон. маромад. ранги сурх. Оминаҷон, ман гуфта ҳастам ки мо бо шумо аллакай ҳамкорӣ дорем, бисёр ниятҳои хуб дорем, мақсадҳои хуб дорем. ба шумо комёбиҳо орзу мекунам. ман намехоҳам ки ҳозир дар рӯи шумо як чиз сурх пайдо шавад. хай ба ҳар ҳол ман ҳамон фикрамро мегӯям, сабз ба шумо
ман медорам ки аз шумо умеди бисёр дорам. Шумо аллакай дар ду озмуни бисёр бонуфузи ҷумҳуриявӣ ғолиб шудаед. ҳеҷ гап не. марҳамат устод. آمینه جان سرود خوانده میتونی؟ کم ما از ساحه هر آنچه که امروز هست از هنرهای مردمی فقط آوازخوانی را میتوانم که بها دهم و در همه جا جوابش بگم. بهای ماندگی ما جوابش در تمام گوشه و کنار دنیا میتونم که جواب بدم که من برای چی بها ماندم برای آوازخوانی. دیگه نمودی چیزاش من نمیفهم راستی گپ هم تا گذشته مایلی رقص دیگر شاید چیزا رو من نمیدونم اینه که آوازخوانی ده همین دو مصرع ساز بخوان ما التماس میکنیم با معلم را بالا خوش برآمد. دو مصرع فلک بتونی که بخوبتر. ای جان نوروز بنو بهار کی میبینم ای گلها را به شش قطار کی میبینم ای نوروز بنو بهار. بسیار خوب بود استاد. مرحبا. هیجان درفت هیچ گپ نداره. شما گفتید که میتونید که کمک کنید که این نفر گذره. قبوله نمی امین ناترسید قبوله. چیکار کنیم استاد؟ رنگی سبزی که شما زیر تکمچه رو پخش میکنید این نمیتوند که امکانیت داد که به دور دوم گذران. معلم رو التماس میکنم. معلم ها رو میشد ده دو نفر. یک چند ماش نمیرسته. خوش. اگر اجازه دهید یک شعر قرائت کنم. قرائت کن. خدای مهربان امام ملت را به بخت تاجیکستان داد. جم اولاد و فرید و نسل و سامانی نژاد و آریا نجداد. عدالت را، صداقت را، شریعت را، طریقت را، حقیقت را، شهنشاهان دنیا را بفهمانید تا گیرند از او یاد. به فرهنگ و به طیب و شش مقام و بر معارف اعتبار آورد. به نور معرفت کاشانه تاجیک روشن گشت و شد آباد. گهی در امریکا و گاه در تهران و گه در مسکو و شنغهای برای ملتی تاجیک گه در آب و گه در آتش و در باد. به تاجیک داد او ملت، به تاجیک داد هم دوران و هم دولت. به تاجیک داد بس که تاجیکستان را امان و سالم و آزاد. به کلاب کلان آید شهی صاحب قران یا رب قدمهایش مبارک باد، مبارک باد، مبارک. احسن بخیرم عالی. اکنون مپایکر و رقیه باید معاین کنند که شما میگذارید به دور دوم یا اینکه نه. آنها لکه تکمچه سرخ رو زیر کردن اما خیلی که استاد نمیدونم با کشان چی گفته ایستادن که الکای انتخاب مپایکر یار و تکمچه سبز شد و همزمان تکمچه سبز را رقیه نیز پخش کردم. اشتراکچی آخرین ما تحت رقم 21 در از شهر کلاب ولایت خطلان رستمова آمینه به دور دومی آزمون جمهوری زیباسنام 2019 گذاشتند. ما شما را صدقاً تبریک میگوییم. موفقیت برای شما انتظار هستیم در دوره دوم. همه نفرانی که گذاشتند آمادگی خوب بینید. نفرانی که نگذاشتند سال دیگر میتونید که اشتراک نمایید. خوش، در آخر امروزه نشر برنامه ما پروانه که یکی از اشتراکچیان ما بود و نتوانست که به دور دیگر گذرد میخواهد که همه تماشاچیان ما را با رقص زیبای خود دلشان را شاد نماید. استقبال میگیریم پروانه. کفکا بیای شما.
سبزه صحرایم و با آبی باران زنده هم سبزه صحرایم و با آبی باران زنده هم قطره ها از اتحادی همدیگر دریا شوند قطره ها از اتحادی همدیگر دریا شوند من در این دنیا به مهری دوست دارم زنده هم من در این دنیا به مهری دوست دارم زنده هم چشم را با چشمگاه آدمان نسبت دهم چشم چشم هیچ بینم نیست باور میکنم چشم چشم هیچ بینم نیست باور میکنم در میان کوسار و چشم سارا باشم به یادی کوساران زنده هم من در این دنیا به مهری دوست دارم زنده هم нашри панҷуми барномаи зебосанам дар вилояти хатлон шаҳри кӯлоб бо таассуф ба анҷом расид. барои чӣ шабнам? барои он ки иштирокчиён самимӣ буданд, тамошобинон самимӣ буданд, аъзои ҳакамон аз ҳама самимӣ буданд. ман фикр мекунам ки ин нашри барнома дар дил ва дидаи ҳар як тамошобини мо 100% ҷой мегирад. бале муборис саҳнаи зебосанам саҳнаи ҳунар, саҳнаи истеъдод, майдони набард аст ки зебосанамҳо метавонанд дар ин озмун миёни ҳам рақобат намоянд ва маҳорати суханварӣ, маҳорати пазандагӣ, маҳорати дӯзандагӣ ва ҳамзамон ҳусну латофати худро нишон диҳанд ва байни худ мубориза намоянд. озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019 дар дигар минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон идома дорад. барои он ки фаҳмед ки ин ҳафта мо дар кадом минтақаи ҷумҳурии тоҷикистон мешавем, танҳо моро пайгирӣ намоед, яъне тамошо кунед. нашри панҷум ба итмом расид. бо шумо буданд Шабнам Абдуллозода ва Мубориз Усмонов. хайр.